बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान निहायत रहने वाला है। प्रोग्राम मीर पर टुनाइट लेकर महबूब काकड़वी आपकी खिदमत में हाजिर है और इस वक्त मेरे साथ दे रही हैं। जी हाँ बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूँ हिना इजाज और आप सुन रहे हैं FM 93 से प्रोग्राम मीर पर टुनाइट। जी हाँ सामीन मोहतरम, मीर पर टुनाइट आज आप सुनने जा रहे हैं और मीर पर टुनाइट आप जानते हैं कि हर सैटरडे शाम 6 बजे होता है और इसमें मुख्तलिफ मौज़ूआत मुख्तलिफ टॉपिक्स पर हम बात किया करते हैं। मुख्तलिफ मेहमान भी स्टूडियो में तशरीफ़ लाते हैं और इंतहाई अहम जो मौज़ूआत होते हैं उन पर बात हुआ करती है। और आप भी कॉल करके शामिल हुआ करते हैं, अपने SMS भेज कर शामिल हुआ करते हैं, अपने फेसबुक पर अपने पैगामात भेज कर भी प्रोग्राम में आप शामिल हुआ करते हैं। आज भी ऐसे ही जैसा चलेगा। ये किस तरह होगा अभी कुछ देर में आपको ही ना बताएंगे, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ आज जो हमारी गुफ्तगू का मौजू है वो है अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास मुल्क की तरक्की की राह में रुकावट। अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास मुल्क की तरक्की की राह में रुकावट, ये इंतहाई अहम मौजू है। समझ मोहतरम, आप जानते हैं कि जहां पर अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास हो वहां पर किसी तरह की तरक्की नहीं हो सकती। हत्ता कि हम ये भी जानते हैं कि और सुनते आए हैं, देख रहे हैं, आज जहां पर भी बदआमनी है अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास है, चाहे वो पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, नाइजीरिया हो, कोई भी मुल्क ऐसा जहां पर अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास मौजूद है वहां खुशहाली कभी नहीं आया करती और न ही वो मुल्क और कौम तरक्की करते हैं। आज का दौर साइंस का दौर है, आज का दौर कंप्यूटर का दौर है, आज का दौर तालीम का दौर है, लेकिन अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास जहां पर हो वहां पर ना तरक्की होती है, ना खुशहाली आती है, ना तालीम आम होती है और ना ही इंसान को इनफरादी तौर पर ना आम इंसान को सुकून और आराम मिलता है और ना मिन हैसुल कौम कभी कोई आराम की नींद सो सकती है कौम। तो सामने मोहतरम, इसी मौजू पर आज हम बात करेंगे अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास मुल्क की तरक्की की राह में रुकावट। आपने भी शामिल होना है। इससे पहले कि मेहमानों का आपको से तारुफ कराऊं, हम आपको बता देते हैं कि आपने किस तरह शामिल होना है। जी लिसनर्स, अगर आप प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं सो मैसेजेस एंड कॉल्स के जरिए आप हमें ज्वाइन करेंगे। इसके अलावा फेसबुक पर भी आप कमेंट्स दे सकते हैं। अगर कॉल करना चाहते हैं, कॉल करने के लिए हमारा नंबर है 927059 और मीरपुर का एरिया कोड है 05827। ये उन लोगों के लिए है जो कि मीरपुर के बाहर से ज्वाइन करेंगे या कि मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं। सो आप लोगों ने जरूर पार्टिसिपेट करना है। आज का जो हमारा टॉपिक है बदअमनी तरक्की को रोकती है, इस टॉपिक पर आप बात करेंगे। इसके अलावा मैसेजेस अगर करना चाहते हैं सो मोस्ट वेलकम, आप लोग हमें ज्वाइन करेंगे। अपने मोबाइल के राइट न्यू मैसेज ऑप्शन पर जाकर 93 लिखें, उसके बाद अपना नाम लिखें, अपना मकाम लिखें और अपने पैगाम को लिखकर सेंड कर दें 4471 पर, यानी कि 4471 पर। इसके अलावा फेसबुक पर आपके कमेंट्स हम तक पहुंचेंगे। हमारी आईडी है FM 93 मीरपुर, इस आईडी पर आप हमें कमेंट्स देंगे। आज के टॉपिक के बारे में, आज के शो के बारे में आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, जरूर ज्वाइन कीजिएगा। हमें लाइव सुन सकते हैं दुनिया भर में www.fm93mirpur.com पर। जी हाँ बिल्कुल, और फेसबुक पर आपने हमें बिलखुसूस जो इस वक्त बैरून मुल्क हमें सुना जा रहा है, चाहे अमेरिका में आप हैं, इंग्लैंड में हैं, फ्रांस, जर्मनी, हॉलैंड, जहाँ पर कहीं पर भी हैं आप हमें सुन रहे हैं, प्लीज़ हमें फेसबुक पर ज़रूर बताइए कि आप ये जो मौजू है आज का मौजू अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास मुल्क की तरक्की की राह में रुकावट, इस पर आप क्या कहते हैं, आपके क्या ख्यालात हैं। और आखिर में प्रोग्राम के आखिर में हम जहां प्रोग्राम ख़त्म किया करते हैं वहां हम आपको कुछ और नई नई बातें भी बताएंगे, लेकिन आपने प्रोग्राम में ज़रूर बहरहाल शामिल होना है। तो आइए मेहमानों का तारुफ कराते हैं। यकीनन हर हफ्ते जो हमारे प्रोग्राम में मेहमानान गरामी तशरीफ़ लाते हैं, हमारी बड़े एजाज़ की बात होती है कि हमेशा हमें नई नई बातें सुनने को मिलती हैं, नए ख्यालात सुनने को मिलते हैं और अच्छी अच्छी बातें हमें सीखने को मिलती हैं। तो आज जो मेहमानान गरामी यहाँ हमारे स्टूडियो में FM 93 मीरपुर के स्टूडियो में तशरीफ़ लाए हैं, उनको अपने स्टूडियो में खुश आमदीद कहते हैं और शुक्रिया अदा करते हुए मैं पहले अपने मेहमान का तारुफ करा दूँ। एसोसिएट प्रोफेसर मोहतरमा सलीम सरफराज जो गाजी इलाही बख्श डिग्री कॉलेज बराए ख़वातीन में एसोसिएट प्रोफेसर हैं, आप तशरीफ़ लाई, बहुत शुक्रिया जी आपका, आप तशरीफ़ लाई। और इनके साथ तशरीफ़ फरमा हैं मुमताज़ सहाफ़ी और आजकल अपना अखबार कर रहे हैं, चीफ एडिटर हैं रोजनामा मीडिया एक्सप्रेस के जनाब सरदार शहजाद अजीज। तशरीफ लाए, आपका बेहद शुक्रिया जी और वेलकम करते हैं अपने स्टूडियो FM 93 मीरपुर में। और इनके साथ इंतहाई मुतर्रक शख्सियत हर फील्ड में अल्हम्दुलिल्लाह हमें इनका तावन हमेशा मुयस्सर रहा, मोहम्मद नवाज रत्याल, चीफ ऑर्गेनाइजर मरकजी अनबने ताजरा और साबिक सदर हैं AJK क्रिकेट एसोसिएशन। जनाब रत्याल साहब, आपको भी खुशामदीद कहते हैं अपने प्रोग्राम मीरपुर टुनाइट।
میں. تو سامعین محترم یہ ہیں ہمارے مہمان ایسوسیٹ پروفیسر سلیم سرفراز, جناب سردار شہزاد عزیز اور جناب محمد نواز رتیال. اور موضوع میں نے آپ کو پہلے بھی بتا دیا, عدم تحفظ کا احساس ملک کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ. تو پروگرام کا آغاز کرتے ہیں ہم اپنی مہمان محترمہ سلیم سرفراز ایسوسیٹ پروفیسر ہیں جو غازی لائی بخش ڈگری کالج برائے خواتین میرپور میں وہاں پر تدریس کا فریضہ سر انجام دے رہی ہے. ان سے اپنی گفتگو کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. پروفیسر صاحب یہ بتائیے ہمیں, یہ عدم تحفظ کا احساس جو ہے یہ تو یقیناً کسی بھی ملک کی ترقی میں رکاوٹ بنتا ہے. اصل میں یہ کس طرح کا احساس ہے کہ ہم ملک کی ترقی کو بھی رکتا ہوا دیکھتے ہیں, ہم آگے بڑھنے والوں کو بھی ایک قدم کھڑا ہم دیکھتے ہیں اور بلکہ ریورس گیئر لگا ہوا ہم دیکھتے ہیں. بس اس میں تھوڑا ہماری ہارڈ لک یہ ہے کہ ہم کچھ عرصے سے ایک فرنٹ لائن پہ ہم کام کر رہے ہیں اور اس کی وجہ سے ٹیررزم ہماری سوسائٹی میں بہت فلو کر گیا ہے. اور یہ ٹیررزم جو ہے یہ ایک طرح سے روٹ بن گئی ہے ہر طرح کی اکانومی کی جو بھی پرابلمز ہیں, اکانومی کے پرابلمز ہیں, ہماری سوشل جو پرابلمز ہیں ان کی بھی. جی یہی سوال میرا جناب سردار شہزاد عزیز صاحب آپ سے بھی ہے کہ آپ کے خیال میں یہ جو عدم تحفظ کا احساس ہے یہ اصل میں چیز ہے کیا؟ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں, آپ کا اور مس ہندا کا, کہ آپ نے ہمیں آج کے اس پروگرام میں اور اتنے امپارٹنٹ ایشو پہ یہاں پہ انوائٹ کیا. جو آپ نے یہ کوشچن کیا کہ عدم تحفظ کا جو احساس ہے یہ کیا چیز ہے, یہ کیا چیز ہے؟ دیکھیں میں جو بات کرتا ہوں کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جس وطن میں ہم رہ رہے ہیں جب تک یہ ہمارا وطن قائم ہے ہم قائم دائم ہیں. جی اس کے لیے میں ایک شعر پڑھتا ہوں کہ ہم ہیں صبح و نو کے خالق, ہم نے کی تخلیق سحر, ایک ایک تارا جوڑ کے ہم نے سورج ایک بنایا ہے. جی جب تک یہ ہمارا گھر آباد ہے ہم سب لوگ آباد ہیں. بیسکلی عدم تحفظ اور کا جو احساس ہمارے اندر اس وقت پیدا ہو چکا ہے, ہر جو شخص ہے خواہ وہ بچہ ہے, بوڑھا ہے, جوان ہے, مرد و خواتین, سب کے اندر یہ جو احساس ہے اس کی روٹس جو ہیں جس طرح محترمہ نے بات کی ہے, بیسیکلی ہمارے ملک میں اس وقت جو عدم تحفظ ہے اس میں صرف کسی ایک شعبے کو اس کا وہ ذمہ دار نہیں قرار دیتا, بلکہ ہمارے ملک کے احکام بالا سے لے کے نیچے تک ہم سب لوگ اس کے جو ہیں وہ اس کا باعث بنے اور اس کی ذمہ داری ہمارے کندھوں پہ پڑتی ہے کہ ہم نے اپنے ملک کے اندر اس طرح کے ماحول کو کریٹ کیا. جی دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ ہمیں اب یہ چاہیے کہ جو عدم تحفظ یا اس طرح کے معاملات ملک کے اندر پیدا ہو چکے ہیں, اب ہر کوئی اگر یہی رونا شروع کر دے گا جی پاکستان یا آزاد کشمیر کے اندر حالات خراب ہو گئے, آخر چلے خراب تو ہو گئے, اب کسی نے اس کو سنبھلنے کا, اس کو سنبھالنے کا, اس کو بہتر کرنے کا بھی تو بیڑا اٹھانا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آپ کا آج کا پروگرام ہے یہ سلسلے کی بہت اچھی آپ کی یہ بہت بہتر ایفرٹ ہے, آپ کی اچھی کاوش ہے کہ آپ نے اس طرح کے ایشوز پہ ڈسکشن شروع کی. میں آپ کو یہ بھی بتاتا ہوں کہ میں الحمدللہ مایوس نہیں ہوں کہ پاکستان کے اتنے بھی برے حالات نہیں ہو گئے کہ اب ہم سنبھلنے کے قابل نہیں رہے, یا جس طرح ہمیں کوئی بہت زیادہ ریورس گیئر لگ گیا. ابھی بھی انشاءاللہ ہم بہتر سے بہتر ہو جائیں گے اور بہتری کی طرف کوششیں جاری ہیں. جہاں پہ برے لوگ ہیں وہاں پہ بے شمار آپ جیسے لوگ یا جس طرح کے اچھی رائے رکھنے والے لوگ موجود ہیں جو اس ملک کو بچانا چاہ رہے ہیں. جی رتیال صاحب تھوڑی سی آپ اس پہ روشنی ڈالیں کہ یہ جو عدم تحفظ ہے یہ کس طرح کا, یعنی کہ جان کو خطرہ ہے, تحفظ کا احساس نہیں ہے, معاشی طور پر ہم عدم تحفظ کا شکار ہیں, یا کوئی اور کس طرح کی یہ احساس ہے جو ہمیں آگے نہیں بڑھنے دے رہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں FM 93 کا شکر گزار ہوں, انہوں نے ہمیں اس ڈسکشن میں انوائٹ کیا. بڑی اہم ڈسکشن ہے جو آج کا موضوع ہے عدم تحفظ. جی اس پوری ریاست میں بلکہ مملکت پاکستان کے اندر بھی عدم تحفظ کا اظہار کیا جا رہا ہے. میں سمجھتا ہوں میرے سے پہلے جو پارٹیسپینٹ محترمہ پروفیسر صاحبہ اور سردار عزیز صاحب نے اپنے کمنٹس دیے ہیں, بالکل مناسب انہوں نے کمنٹس دیے ہیں اور بالکل صحیح باتیں انہوں نے کی ہیں. کوئی شک کی گنجائش نہیں کہ اگر ہم یہی چیز
ہر وقت یہ ذہن میں رکھ کے چلتے رہیں کہ عدم تحفظ ہے ریاست کے اندر, ملک کے اندر, اسٹیٹ کے اندر, تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر ذرا مشکل ہو جاتا ہے اس سسٹم کو چلانا اور حکومتوں کو رن کرنا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم سب نے مل کے کسی نہ کسی انداز میں بزنس کمیونٹی کے اندر, صحافی برادری اپنا کردار ادا کرتی ہے, شعبہ تعلیم کے لوگ اپنا کردار ادا کرتے ہیں, اسپورٹس کے لوگ اپنا کردار ادا کرتے ہیں. میرا یہ سوال ہے کہ کس فیلڈ میں ہمیں عدم تحفظ کا احساس؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ہماری وقت جانوں کو خطرہ ہے, اس وقت کاکڑوی صاحب گزارش یہ ہے کہ اس وقت عدم تحفظ تو ہر بندے کے اندر موجود ہے, کیونکہ سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے اگر دیکھا جائے تو نو ڈاؤٹ بلا شبہ ایسا ہی ہے کہ لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے تھوڑی سی بات اگر میں کروں تو وہ یقین کریں کہ بلا شبہ ایسا ہی ہے کہ ہماری اسٹیٹ کے اندر, ہمارے حکومت پاکستان کے اندر لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ موجود ہے. اس کو درست کرنے, دیکھیں نا, کسی بھی ملک کی جب تک اس کا قانون, اس کا ضابطہ اخلاق, اس کی یہ چیزیں درست نہیں ہوں گی, عدم تحفظ شکار ہر شخص اس کا شکار رہے گا, اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں. لیکن اس کے باوجود ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم تھوڑی سی ایفرٹ کریں, انڈیویجولی ہر بندہ اپنا احساس کرے اپنے اداروں کا, اپنے سسٹم کا, تو یہ عدم تحفظ کو ختم کیا جا سکتا ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے, ہمارا ملک بڑا خوشحال ہے اس حوالے سے. سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو کے حوالے سے میں تھوڑی سی یہ بات کروں کہ اگر تھوڑا سا اس کو اس اینگل سے دیکھا جائے کہ ہم قانون, ضابطے, ہر چیز کی پاسداری کریں, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ خود بخود عدم تحفظ ختم ہو سکتا ہے اور احساس محرومی بھی ختم ہو سکتا ہے. ٹھیک, سامعین محترم, وقت ملا لیجیے. ہمارے اسٹوڈیو کی گھڑی کے مطابق 6:17 اور 52 سیکنڈ ہوا چاہتے ہیں. پروگرام جاری رہے گا 8 بجے تک. آپ نے پروگرام میں شامل ہونا ہے ٹیلی فون کے ذریعے, ای میل کے ذریعے اور فیس بک پر اپنے پیغامات چھوڑ کر آپ نے بھی ضرور پارٹیسپیٹ کرنا ہے. اور ٹیلی فون نمبر آپ کو پھر بتا دیتے ہیں. جی ہاں بالکل, آپ کو بتاتے چلیں کہ لسنرز آپ ضرور جوائن کریں. آج کے ٹاپک کے بارے میں ہمیں بتائیں کہ آپ کو کیا پوائنٹ آف ویو ہے, آپ کیا سوچتے ہیں کہ بد امنی ترقی کو روک رہی ہے, کس طرح روک رہی ہے اور کس طرح سے اس سے بچا جا سکتا ہے, کس طرح ہم پیسفل ہو کر ان تمام صورتحال سے بہت ہی بہادری کے ساتھ نکل سکتے ہیں. سو جوائن کیجیے, آپ میسیجز کر کے 4471 پر 93 لکھ کر اسپیس دیجیے, اپنا نام لکھیں, اپنے میسج کو سینڈ کر دیں, بھیج دیں 4471 پر. اس کے علاوہ آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں, لائیو کالز آپ کی لی جائیں گی 927059 پر. آپ ہمیں جوائن کریں گے, میرپور کا یہ کوڈ ہے 05827. اس کے علاوہ آپ کی کمنٹس فیس بک پر ہمیں پہنچیں گے. FM 93 میرپور ہماری ID ہے. لائیو سن رہے ہیں www.fm93mirpur.com پر. سو ضرور جوائن کریں. آج آپ کی لائیو کالز ہم لے رہے ہیں. آپ کیا سوچتے ہیں, آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے, ضرور جوائن کیجیے گا. سدھار جی صاحب, میرا اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ کسی بھی ملک کی ترقی میں ظاہر ہے جو ایک تحفظ کا احساس ہے اور ذمہ داری کا احساس ہے اور جو خوشحالی کی ایک سوچ انسان کے ذہن میں ہوتی ہے, وہ بڑا عام کردار ادا کرتی ہے کسی ملک کی ترقی میں. اور اس میں بسنے والے افراد کی خوشحالی کے لیے سیکیورٹی کا ہونا بہت اہمیت کا عمل ہے. آپ کے نزدیک کتنا اہمیت ہے اس چیز کی, کتنی اہمیت ہے سیکیورٹی کی؟ دیکھیں جی کہ کوئی بھی ملک ہے, آپ ترقی یافتہ جتنے بھی ملک ہیں ان کو آپ دیکھ لیں کہ وہاں پہ جو انویسٹرز ہوتے ہیں, جو باہر سے انویسٹر آتے ہیں انویسٹمنٹ کرنے کے لیے, ان کی پہلی جو سیڑھی ہوتی ہے یا جو ان کی پہلی ڈیمانڈ ہوتی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کتنا سیکیور ہمارا بزنس ہوگا. آج بھی پوری دنیا سے بزنس مین یا پاکستانی جو وہاں پہ اسٹیبلش ہیں الحمدللہ, بڑے آپ برطانیہ میں دیکھ لیں, امریکہ میں دیکھ لیں, دنیا میں جہاں پہ بھی الحمدللہ پاکستان کے لوگ ہیں وہ کسی سے پیچھے نہیں ہیں. بزنس میں بھی ہر شعبے میں ان کا ایک اپنا اللہ تعالیٰ نے ان کو مقام دیا ہے. پاکستان کا درد رکھنے والے لوگ آج بھی دنیا میں موجود ہیں جو پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں. ہمارے ایک دوست ہیں سعودی چیمبر آف کامرس کے پریزیڈنٹ شیخ معاذن, وہ جب سردار عتیق صاحب پرائم منسٹر تھے وہ پاکستان میں آئے, انہوں نے وزٹ کیا, ان کو سردار صاحب وہ دھیر کوٹ لے کے گئے, پورے آزاد کشمیر کا وزٹ کیا. وہ ایگریکلچر کے ایک بہت بڑے انویسٹر تھے, پاکستان میں آئے, میرپور میں بھی آئے, وہ کشمیر کے دیگر علاقوں میں انہوں نے اس کو دیکھا. لیکن جب انہوں نے جن دنوں میں وہ پاکستان میں وزٹ کر رہے تھے انہی دنوں میں کراچی میں, لاہور میں اور 2-3 جگہ پہ بم بلاسٹ ہوئے, جس کی وجہ سے شیخ معاذن وہ بڑے جو ہے نا وہ فیڈ اپ ہو گئے پاکستان سے. اور انہوں نے, بلکہ میری ان کے ساتھ ریجنسی میں ملاقات ہوئی, انہوں نے مجھے کہا سردار صاحب کہ میں یہاں پہ انویسٹمنٹ کرنے کے لیے تیار ہوں
لیکن مجھے میری اپنی انویسٹمنٹ جہاں پہ سیکیور نہیں لگ رہی, کیونکہ یہاں پہ سیکیورٹی کے معاملات جو ہیں وہ بڑے خطرناک حد تک خراب ہو چکے ہیں. آپ یقین کریں کاکڑوی صاحب کے 2 دن کے بعد وہی شخص شیخ معظم انڈیا میں گئے. جی انڈیا میں وہاں پہ گورنمنٹ نے ان کو اچھی طریقے سے پروٹوکول دی, ان کو اچھے طریقے سے ٹریٹ کیا. آج وہ شیخ معظم سعودی چیمبر آف کامرس کا جو پریزیڈنٹ ہے وہ انڈیا میں سرخ مرچ کا ایک بہت بڑا ایکسپورٹر اور امپورٹر بن گیا وہ بندہ, اور ان کا استقبال وہاں کے وزیر خارجہ نے ان کا ایئرپورٹ پہ کیا. دوسری طرف شیخ معظم کے یہ الفاظ تھے, کہتا ہے یار کہ مجھے تو یہاں پہ انہوں نے لفٹ بھی نہیں کرائی پاکستان گورنمنٹ نے. تو یہ بات ہے کہ جب انویسٹرز کو بھی لفٹ نہیں کرائی جائے گی, ان کو ان کے مطابق ٹریٹ نہیں کیا جائے گا, ان کو سیکیورٹی پرووائڈ نہیں کی جائے گی, تو پھر کب یہ لوگ پاکستان میں آئیں گے اور انویسٹمنٹ کریں گے؟ جب انویسٹمنٹ نہیں ہوگی تو ملک کے اندر یہ غربت, بدحالی, معاشی بدحالی جو ہے یہ بڑھتی جائے گی. اور ہم لوگ جس طرح آپ نے کہا کہ بیک گیئر لگا ہے, تو یہ تو پھر بیک سے بیک ہی ہوتا جائے گا اور معاملات مزید سے مزید خراب تر ہو جائیں. جی اس وقت جو ہمارے ملک میں صورتحال ہے اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بے روزگاری عام ہے, جس کی وجہ سے یہ سب یعنی تشدد اور لوگ جانے دہشت گردی کی جانب موو کر رہے ہیں, تو اس کی وجہ کہا جاتا ہے کہ بے روزگاری ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے یہاں افراطی زر اس میں بھی اضافہ ہو رہا ہے, بے روزگاری میں بھی اضافہ ہو رہا ہے. ویسے کہا جاتا ہے کہ دونوں اپوزٹ چیزیں ہیں, تو کیا وجوہات ہیں اس کی, کیا اس کے پیچھے بدامنی کی وجہ ہے, کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ اس میں واقعی بدامنی سب سے مین ریزن ہے اس کے لیے. لیکن بات یہ ہے کہ جو انڈسٹریل ڈیولپمنٹ ہے اس میں صرف یہ نہیں کہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا پر کیپٹا انکم بڑی ہے, آپ کی نیشنل انکم میں اضافہ ہوا ہے, آپ کا جی ڈی پی بڑھا ہے, اس کے ساتھ ساتھ انسٹیٹیوشنل گروتھ بھی ضروری ہوتی ہے. آپ مطلب آپ جو اکنامک ڈیولپمنٹ ہے وہ ایک کوالٹیٹیو فیکٹ ہے. کوانٹیٹیو فیکٹ جو ہے وہ گروتھ میں آتا ہے, ڈیولپمنٹ بھی نہیں آتا, گروتھ میں آتا ہے. آپ اپنے انسٹیٹیوشن کو ڈیولپ کریں, لوگوں کو روزگار دیں. اب بدامنی جو ہے نا وہ کاز بن گئی ہے بے روزگاری کی. ویسے تو انفلیشن پوری دنیا میں, بے روزگاری پوری دنیا, مطلب ہمارے تو اکنامک گلوبل سسٹم ہے. مطلب جیسے کسی زمانے میں مطلب لٹریچر ایک گلوبلی اس کو افیکٹ ہوتا تھا, کسی زمانے میں یونان کے اس پیریڈ میں فلسفہ, منطق, وہ ایک گلوبلی افیکٹ کرتا تھا. اب دنیا میں اکنامکس جو ہے یا اکانومی جو ہے, معیشت جو ہے وہ سب سے زیادہ افیکٹ کرتی ہے. کہیں ایک جگہ کسی ایک انسٹیٹیوشن میں, کسی ایک فیکٹر میں اگر کہیں پہ کوئی انمپلائمنٹ شروع ہوگی تو وہ سارے دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے. سب سے بڑی کاز تو یہ ہے کہ مطلب ہم انڈسٹریل ڈیولپمنٹ تو اگر ہم یورپ کی 18 سینچری کی ہم بات کرتے ہیں, جب انڈسٹریل ریولیوشن تھا یورپ نے, یہ سب بہت ترقی کی راہ پہ وہ ہوئے. لیکن اس کے بعد 1930 کی جو ہم اس کو کہیں کہ ڈپریشن کا جو پیریڈ تھا وہ ساری دنیا کو ڈپریشن میں لے کے چلا گیا. پھر اس کے بعد سروائیول شروع ہوا. سوشلسٹ کنٹریز نے اپنی جگہ ترقی کرنی شروع کی, جیسے رشیا وغیرہ, سوشلزم وہاں پہ اس میں وہ کیا. لیکن وہ ایک مطلب میرے خیال میں وہ 1970 سے 1990 تک وہ پیریڈ اس کا 16-17 سال 20 سال کے سارے پیریڈ میں وہ سارا ختم ہو گیا. لیکن کیپٹلزم جو ہے وہ اس کا افیکٹ ہے, اور کیپٹلزم میں انڈسٹریلائزیشن بہت اس کی امپورٹینس ہے. اب ہمارے یہاں پہ ہماری پاکستان کی ہارڈ لک یہ ہے کہ ہم پچھلے 1990 سے ایک طرح سے ہم فرنٹ لائن پہ لڑ رہے ہیں, اور وہ ہم ٹیررزم مطلب وہ ہم وار جو ہے ہم دوسروں کی وار, مطلب ہم کہہ سکتے ہیں کہ دوسروں کی وار ہم اپنے پہ لے رہے ہیں. ہم نے اس کو بہت بھگتا ہے. ہم نے جو ہمارے پاس افغانستان کی وہ پاپولیشن کتنے. جی میم, اس کے علاوہ یہ بھی اس کا کیا وجہ ہے کہ جو نیچرل ڈیزاسٹرز اب تک آئے ہیں پاکستان میں, زلزلہ آیا ہے, سیلاب آئے ہیں, تو وہ وجہ بھی ہو سکتی ہے بے روزگاری کے پیچھے؟ وہ بھی وجہ ہو سکتی ہے. پیٹرول کی پرائسز بھی وجہ ہو سکتی ہے. آپ کے ظاہر پیٹرول کی پرائسز, پھر یہ کہ پوری دنیا انمپلائمنٹ کا شکار ہو رہی ہے, پوری دنیا میں یہ پرابلم کریٹ ہو رہے ہیں, اس کا افیکٹ پاکستان پہ بھی ہوگا. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا سب سے زیادہ جو مطلب سیکورٹی رسک کی وجہ سے ہمارا سیکورٹی نہیں ہے. ہم مطلب 1985 کی شاید بات ہے جب کراچی میں شروع میں ہنگامے شروع ہوئے تھے. آپ کو پتہ ہے وہاں سے ساری انڈسٹری شفٹ ہو کے میرپور آ گئی تھی.
क्या ख्याल है नवाज साहब? यही बात थी ना, और उसमें क्या वहां से कराची से मीरपुर आने का क्या रीजन था कि आजाद कश्मीर में उस वक्त टैक्स रिलैक्सेशन थी 5 इयर्स के लिए, 5 इयर्स के लिए वो मतलब कोई भी किसी किस्म का टैक्स वो नहीं पे किया जाता था, तो वो उन्होंने सारी इंडस्ट्रीज यहाँ मीरपुर में शिफ्ट कर ली थी। अब मतलब ये भी एक वो, लेकिन फिर अब की जो बात है, अब बात ये है कि हम मतलब पिछले क्या कहें कि 15-20 साल से तो मुसलसल हम जंग लड़ रहे हैं ना, जंग भी लड़ रहे हैं, मुसलसल जंग लड़ रहे हैं हम, नेशनल डिजास्टर हमारे उनको फेस कर रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि हमारे अंदर जो टेररिज्म, और फिर मतलब हम इस्लाम को भी एक वो टेररिज्म की साइड पे लेके जाके, और उसका भी हम अपने बच्चों को भी सेटिस्फाई नहीं कर सके। सही जी। सामने मोहतरम इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं इस्लामाबाद से सीनियर सियासी रहनुमा और अमन के सफीर के तौर पर जाने पहचाने जाते हैं सेनेटर अफसर सयाब खटक। उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम खटक साहब। वालेकुम सलाम। मिजाज शरीफ? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फजल है। बहुत शुक्रिया जी, आपने हमें वक्त दिया इंतहाई अहम मौजू पर बात करने के लिए। आप लाइन पर इस वक्त मौजूद हैं। सर, आपसे पहला मेरा सवाल ये है कि पाकिस्तान की तरक्की में सिक्योरिटी इश्यूज कैसे रुकावट बनते हैं? देखिए, बुनियादी अमन और अमान की सूरत जो है वो जिंदगी की हर शोबे के लिए बहुत अहम है जी, लेकिन तरक्की के लिए, इक़्तिसादी तरक्की के लिए, समाजी तरक्की के लिए तो वो एक बुनियादी जरूरत है जी। क्योंकि जहाँ पे लोग काम करना चाहेंगे, तामीर करना चाहेंगे, बिल्ड करना चाहेंगे, इन्वेस्ट करना चाहेंगे, वो सबसे पहले पूछेंगे कि यहाँ पे मोबिलिटी की गुंजाइश है, रहने की गुंजाइश है, इंटरेक्शन की गुंजाइश है। ये इन सब चीजों के लिए सिक्योरिटी जो है एक बुनियादी जरूरत है, प्रीरेक्विजिट है जी। इसके बगैर आदमी तसव्वुर नहीं कर सकता कि तरक्याती काम हो सकता है, बल्कि जहाँ वो होगी, तकरीब होगी, बदमनी होगी, वहाँ तकरीब ज्यादा होगी, तामीर कम होगी जी। सर, ये बताइए कि आज जो पाकिस्तान के अंदर सिक्योरिटी के हालात हैं और उनकी वजह से पाकिस्तान में चूंकि बहुत सारे ऐसे हालात बने हुए हैं कि जो लोग इन्वेस्टर हैं बैरूनी मुल्क से तशरीफ लाते हैं वो भी ज़ाहिर है यहाँ से वापस जा रहे हैं, तो ये जो दहशत ज़दा लोग हैं इनको हम किस तरह वापस ट्रैक पर ला सकते हैं मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट के लिए कि भाई पाकिस्तान में ऐसे हालात नहीं हैं जैसे मीडिया पे, टेलीविजन पे, रेडियो टेलीविजन पे बताए जा रहे हैं? देखिए जी, 2-3 चीजें हैं। पहली बात तो हमें उनसे बात करने से पहले यहाँ पे अमन और अमान की सूरत हाल के लिए इकदाम उठाने होंगे जी, और ऐसे इकदाम के लिए पूरी कौम को, पूरी सोसाइटी को मुतहद होना होगा, हुकूमत और रियासत को मुतहद होना होगा, क्योंकि ये ऐसा चैलेंज है कि जिसको कोई एक पार्टी या एक गिरोह जो है निपट नहीं सकता जी जी। तो बुनियादी जरूरत है कि हम यहाँ सिक्योरिटी के लिए जो मजीद इकदाम जरूरी है वो हम उठाएं जी। उसके बाद फिर लोगों से हम ये कहें कि देखें जिन लोगों के कंसर्न्स हैं तो उनके लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी का बंदोबस्त करें जी जी। और उन्हें फिर बताएं कि फुल प्रूफ सिक्योरिटी क्या है, क्यों है, और कितना उनको तहफ़्फ़ुज़ मुहैया किया जा सकता है, तो उसकी रोशनी में फिर उसको दावत दी जाए और उनमें एतमाद पैदा किया जाए। खटक साहब, आप दहशतज़दा इलाकों के लोगों में मायूसी और गुस्सा ज्यादा पाते हैं या पॉजिटिव सोच रखने वाले लोगों की तादाद वहां ज्यादा है? देखिए जी, पॉजिटिव सोच वाले लोग भी हैं, लेकिन जितनी दहशतगर्दी किसी जगह में बढ़ती है तो वहाँ लोगों के अंदर गुस्सा और मायूसी भी पैदा होती है और वो एक तरह से बेबसी महसूस करने लगते हैं। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि उन लोगों के जज्बात और एहसासात जो है उसका ख्याल रखा जाए जी जी। सर, ये जो पब्लिक है यानी या मकामी जो लोग क्या किरदार अदा कर सकते हैं कि मुस्तकबिल में हालात बेहतर और पुरअमन रहें? जी, मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि हमारे अवाम जो है वो अमन चाहते हैं और पुरअमन ज़िंदगी खुद भी गुजारना चाहते हैं, दूसरों को लिए भी अमन की आरज़ू करते हैं और उनकी ताउन ही से अमन कायम हो सकता है। आपको देखा कि जब बालाकंड डिवीजन में दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाई हो रही थी तो बालाकंड डिवीजन के सारे अजला के अवाम ने, खुसूसन स्वात के अवाम ने बड़ी कुर्बानी दी, यानी 25-30 लाख के करीब लोग जो है वहां से निकले, अपने घरों को निचोड़ा ताकि सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो
कार्रवाई कर सकें और वो दूसरे अजला में आए, उन्होंने वहाँ पे मुश्किल दिन गुजारे, लेकिन उनके तावन के बगैर ये अमन नहीं कायम। तो वापस जब वो गए हैं, वो उन्होंने सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ, सिक्योरिटी इदारों के साथ पूरा तावन किया है और जहाँ जहाँ दहशतगर्दों के खिलाफ किसी कार्रवाई की जरूरत थी उसमें उन्होंने पूरा तावन भरपूर तावन किया है अपनी अफवाज से, अपनी पुलिस से, और या दूसरे इदारों से। खटक साहब, इन बेचारे लोगों के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं जो गलत हाथों में जाकर दहशतगर्द या क्रिमिनल बन सकते हैं? कि किसी भी मर्ज से निपटने के लिए उसकी वजूहात से निपटना बहुत जरूरी होता है। जी जी, क्योंकि ये मर्ज जो एक सिम्पटम होता है ना, उसके नीचे जो सिलसिला है जिसकी वजह से मर्ज पैदा होता है, तो इसमें बहुत ऐसे अनासर हैं। मसलन हमें तहम्मुल और बर्दारी पैदा करनी होगी, पहली बात है। ये जो इंतहा पसंदी है उसका मुकाबला करना होगा ज़हनी तौर पर, और लोगों को समझाना होगा कि इंतहा पसंदी जो है उसका न मजहब से ताल्लुक है न हमारे वतन से ताल्लुक है। ये एक ऐसी चीज है जो मजहब की बुनियादी तौर पर खिलाफ है, वतन की भी खिलाफ है, लेकिन ये नाम इस्तेमाल होते हैं। इस तरह से हमें तालीम पर तवज्जो देनी होगी। तालीम जो है बहुत बुनियादी जरूरत है। लोगों की में जहाँ तालीम हो तो वहाँ मुश्किल ही से उनको गुमराह किया जा सकता है। इसी तरह से लोगों की इक्तिसादी जरूरतें पूरी करने के लिए हमें काम करना होगा। खुद नौजवानों के लिए तालीम और रोजगार जो है बहुत अहम बात है, ताकि नौजवानों के अजहार, उनके जहन अगवा न हो सके और इंतहा पसंदों के हाथ में न लग सके। इसी तरह से लोगों को इंसाफ दिलाना भी बहुत अहम है। जिन लोगों को इंसाफ मिलता है वो कभी मनफी सरगर्मियों में हिस्सा नहीं देते। तो ये इस तरह की बहुत सारी चीजें जो हमें करनी। जी खटक साहब, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि क्या पाकिस्तान के लोग अब आपको वायलेंस का इनकार करते हुए नजर आते हैं? जहाँ तक लोगों का ताल्लुक है, मुझे यकीन है कि पाकिस्तान की बहुत अवाम 100% 99% अवाम जो है वो इसके मुखालिफ है, वायलेंस के तशद्दुद के मुखालिफ है। जी। लेकिन जैसे मैंने अर्ज किया, ये असल मसला इंतहा पसंदी का है जो बाद में तशद्दुद की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। देखिए, ये मैं थोड़ी सी इसकी वजाहत कर लूँ। मतलब हम यहाँ से शुरू करते हैं कि हर आदमी कहता है कि मेरा अकीदा हक पर है। जी, ये उसका हक है। ये जिसका जो मजहब है, जो मसलक है, जो अकीदा है, अगर वो कहे उसके बारे में कि मेरा अकीदा पर हक है, तो उसको कोई नहीं रोक सकता और न रोकना चाहिए। लेकिन बात यहाँ पे रुकती नहीं है। लोग इससे आगे चले जाते हैं और वो शुरू करते हैं कि वो फलां का अकीदा गलत है। जी, ये दूसरा मरहला। तीसरा मरहला पे कहते हैं ये जो फलां का अकीदा है इसको मिटाना जरूरी है, इसको खत्म करना जरूरी है। जी जी, यहाँ से फिर तशद्दुद के लोग तैयार हो जाते हैं। तो हमें ये जो सतशमा है तशद्दुद का वो है इंतहा पसंदी। तो इस सतशमे का हमें इलाज करना होगा। जी। जनाब सेनेटर अफर सियाब खटक साहब, आपने हमारे साथ बात की, बहुत शुक्रिया वक्त देने का। अल्लाह ने के बाद ये थे सीनियर सियासी रहनुमा जनाब सेनेटर अफर सियाब खटक, जो अमन के सफीर के तौर पर भी जाने जाते हैं। सामने मोहतरम, आप भी प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक 6:34 और 15 सेकंड हुआ चाहते हैं। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मीरपुर टुनाइट और मेरे साथ हिना भी मौजूद हैं और स्टूडियो में इस वक्त हमारे 3 मेहमानान करामी मौजूद हैं। प्रोफेसर एसोसिएट प्रोफेसर सलीम सरफराज साहिबा और दूसरे सरदार शहजाद अजीज साहब और मोहम्मद नवाज रत्याल साहब। अगर आप के ज़हन में कोई बात हो इस मौजू पर, बदामनी तरक्की को रोकती है, इस मौजू पर अगर आप भी कुछ कहना चाहें तो आप भी तशरीफ ला सकते हैं। तो अपने मौजूद मेहमानों से हम अगला सवाल करेंगे। मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि अमनो अमान की सूरत हाल की वजह से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट काफी मुतासिर होती है। क्या जो मकामी हमारी सरमायाकारी है वो भी इससे मुतासिर होगी और किस तरह से इस पर काबू पाया जा सकता है इन तमाम चीजों को? असल में बात ये है कि इन्वेस्टमेंट के लिए एनवायरनमेंट ज़रूरी है। आप एक तो सिक्योरिटी रिस्क की बात है कि आप सिक्योरिटी प्रोवाइड करें। दूसरी बात ये है कि टैक्स रिलैक्सेशन हो और ये कि मतलब जो भी लोग हैं उनको एम्प्लॉयमेंट दी जाए। अब असल में मसला ये है कि हमारी गवर्नमेंट या हमारे मुल्क के अंदर बेशुमार मसाइल पैदा हो गए, एक साथ बेशुमार मसाइल। एक तो हम टेररिज्म के लिए लड़ रहे हैं, दूसरा हमें नेचुरल डिजास्टर्स फेस करने पड़ रहे हैं हर साल।
ہم مطلب مسلسل 2-3 سالوں سے تو مسلسل ہی ہم 2005 میں ہم نے ارتھ فیس کیا, اس کے بعد ہم نے 2009 میں ہم نے فلڈ کا کیا, 2010 میں بھی ہمیں فلڈ کا وہ ہوا. اس یہ بھی ایک کاز بنی, اور یہ فلڈ کی وجہ سے آپ دیکھیں آپ کی ایگریکلچر متاثر ہو رہی ہے, آپ کی انڈسٹری متاثر ہو رہی ہے. اور دوسری بات یہ کہ وہ مطلب جو مائگریشن ہو جاتی ہے فلڈ کی وجہ سے یا ارتھ کویک کی وجہ سے, آپ کا بیسک انفراسٹرکچر تباہ ہو جاتا ہے ان ساری چیزوں میں. آپ کا بیسک انفراسٹرکچر ہی نہ رہا تو انڈسٹری کہاں رہی, آپ کی امپلائمنٹ کہاں ہو. بہت شکریہ. سامعین محترم, اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں چکسواری سے محمد علی, ان سے بات کرتے ہیں. محمد علی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیا حال ہے جی اللہ کرم خیریت. جی موضوع پر کیا کہیں گے؟ بدامنی ترقی کو روکتی ہے. موضوع چنا ہے تو یہ ہے کہ بدقسمتی سے ہمارے ملک میں یہ عدم تحفظ تو ہے ہی, ہر شعبے میں ہے, تو اس کو روکنے کے لیے ہر فرد کو کردار ادا کرنا ہے. جی تو اس میں سب سے جو الیکٹرانک میڈیا ہے نا, اس میں وہ کردار ادا کر سکتے ہیں. دیکھیں جتنی بات ہو, جتنی کوئی حادثہ ہو تو اس کو اسی عنصر سے دکھائیں, نہ کہ بڑھا چڑھا کے دکھائیں. تو اس میں اگر ہم بڑھا چڑھا کے دکھائیں گے تو ایک تو ہمارے ملکی لیول پہ بھی اس کے اچھے اثرات نہیں ہوں گے, دوسرا جو ہمارا امیج ہے نا بین الاقوامی وہ بھی خراب ہوگا. آپ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ اس بدامنی کو جو میڈیا ہے وہ ہوا دے رہا ہے. جی اس میں یہ ہے نا, ٹھیک, بہت شکریہ محمد علی صاحب, بہت شکریہ, بہت شکریہ. اس میں بھی جی جی بہت شکریہ. صحافی صاحب, جناب آپ چونکہ سینئر صحافی ہیں اور روزنامہ میڈیا ایکسپریس کے آپ چیف ایڈیٹر ہیں, میڈیا کی بات ہوئی ہے کہ یہ جو میڈیا ہے, چاہے الیکٹرانک میڈیا ہے, پرنٹڈ میڈیا ہے, یہ ہوا دے رہا ہے بدامنی کو. چھوٹا سا واقعہ ہوتا ہے اس کو اس قدر بڑھا چڑھا کر پیش کیا جاتا ہے جیسے سارے دن کا واقعی وہی سب سے بڑا واقعہ ہے. کیا واقعی ایسا ہے کہ یہ جو میڈیا ہے یہ خوشحالی کے راہ میں ریکارڈ بنا ہوا ہے؟ دیکھیں, یہ جو میرے بھائی جی چکسواری تھے, ان کی بات کسی حد تک جو ہے وہ اس کی میں تائید کرتا ہوں, اگرچہ میرا میڈیا کے ساتھ تعلق ہے, الیکٹرانک سے بھی ہے اور پرنٹ میڈیا سے بھی. اس میں ایک تھوڑی سی آپ کو پاکستان اور انڈیا کا جو ڈیفرنس ہے وہ بیان کرتا ہوں کہ کس طرح انڈیا کا الیکٹرانک میڈیا کیا کر رہا ہے اور پاکستان کا کیا کر رہا ہے. بدقسمتی سے آپ دیکھیں کہ انڈیا میں کوئی بھی اس طرح کا بڑا معاملہ ہو جاتا ہے, خواہ وہ بم بلاسٹ ہو یا کسی جگہ پہ مرڈر ہو, ڈکیتی, اس طرح کی وارداتیں, وہ ان معاملات کو اتنا زیادہ ہائی لائٹ نہیں کرتے. اچھا, پاکستان کے اندر ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے جو چینلز ہیں ان میں چھوٹی سی اگر کوئی چھوٹا سا معاملہ بھی ہو جائے نا, اس کو وہ بڑھا چڑھا کے بیان کرتے, اور اس معاملے کو میں سمجھتا ہوں کہ کچھ سین جو نہیں بھی دکھانے چاہیے میڈیا میں, الیکٹرانک میڈیا میں. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میرا چھوٹا بیٹا ہے, پچھلے عرصے میں کراچی میں ایک بم بلاسٹ ہوا, تو وہ ٹی وی کو دیکھ رہا تھا, ایک جو مشہور ترین چینل ہے ہمارا, اس کو دیکھ رہا تھا. دیکھتے دیکھتے اس نے ایک سین ایسا دیکھ لیا چینل کے اوپر کہ وہ ٹی وی کے آگے سے بھاگتا ہوا سیدھا میرے آگے سینے کے ساتھ لگ گیا. کیا عمر تھی اس کی؟ وہ 4 سال کا بیٹا. 4 سال کا. ہاں جی. تو وہ مجھے کہتا ہے بابا وہ دیکھیں وہ اس کے بچے کو کیا ہوا, اس کی دونوں ٹانگیں اڑی ہوئی. اللہ اکبر. تو مجھے آپ بتائیں کہ جب ہمارے چینلز اس طرح کے سین بتائیں گے تو ایک تو پہلے ہی ہمارے ملک کے اندر دہشت گردی اور لوگوں کے اندر جو ہے وہ خوف کا عالم ہے. لیکن شہزاد صاحب یہ بات تو ہے نا کہ بھئی کوئی واقعہ ہوتا ہے تو میڈیا اس کو پیش کرتا ہے نا. کوئی ایسی بات تو نہیں کرتا نا میڈیا کہ بات ہوئی نہ ہو تو وہ پیش کر دے, یہ تو نہیں ہوتا. نہیں, کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو دیکھیں آپ نے, ایک چیز ہے ایک جگہ پہ پہلے تباہی ہوگی, جی ٹھیک ہے, وہاں پہ 100-150 بندہ مر گیا. ایک میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. ٹھیک, ارد گرد کے لوگ ہیں, اس کے ظاہر ریلیٹڈ ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہیں. آپ باہر نکلتے ہیں, کہتے ہیں جی شور ڈال دیتے ہیں جی, ایک کہتا ہے جی 150 بندہ, دوسرا جا کے کہتا ہے جی 1000 بندہ مر گیا. حالانکہ مرے وہاں پہ 150 ہی ہے, لیکن جو پروپیگنڈا ہوتا ہے نا وہ لوگوں کے ذہنوں کو متاثر کرتا ہے. لیکن جو اسٹیشن 1000 بندہ بتائے گا, جہاں پر 100 بندہ مرا ہے وہ 1000 بتا رہا ہے, تو اس کی اپنی کریڈیبلٹی لوز ہوگی نا. سر اس میں احتیاط تو کرتے ہوں گے. میں ایک بلیم کرتا ہوں کہ ایک میں کچھ عرصہ پہلے ایک چینل میں کام کر رہا تھا, ٹھیک ہے, تو میں نے ہمارے جو ایک نمائندے تھے کوٹلی کے, ٹھیک ہے, کوٹلی میں ایک مکان گرا. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا وہاں پہ پہلا ایک چینل جو ہے ہمارے, کیونکہ آپس میں بھی لنکس ہیں جو الیکٹرانک میڈیا کے, ہمارے یہاں کے پریس کلب کے صدر ہیں سید عابد شاہ صاحب, انہوں نے مجھے فون کیا تو کہتے ہیں شہزاد بھائی کتنے ایگزیکٹ فگر ہیں وہاں پہ, کیونکہ ان کے شاید نمائندے کا ان کا نمبر نہیں مل رہا تھا یا کیا معاملہ. میں نے شاہ صاحب کو اپنے نمائندے کو فون کیا, اس نے بتایا جی کہ 3 بندے مر گئے.
उस जो बिल्डिंग गिरी है जी। दूसरा चैनल था, उसके बंदे से पूछा, उनके चैनल पे टिकर चल रहा है कि 14 बंदे मार के, ठीक है, वहां पे कितने बंदों का डिफरेंस आ गया। एक और चैनल है उसके ऊपर जनाब 6 बंदों का चल रहा है टिकर कि 6 बंदे मार रहे, ठीक है। जो हमारा चैनल था उसके ऊपर 3 बंदों का चल रहा है टिकर, ठीक है। अब सारे जो है वो अजीब सी कंफ्यूजन का शिकार हो गए, इनमें से सच्चा कौन है और क्या एग्जैक्ट फिगर क्या है। तो एग्जैक्ट फिगर क्या था, एक बंदा मरा था वो। यानी कि आप ये कह रहे हैं जी कि मीडिया अगर जिम्मेदाराना रिपोर्टिंग करे और जो खबर जिस अहमियत की हामिल हो उसी तरीके से वो पेश करे तो बेहतर हालात हो सकते। बहुत शुक्रिया। सामीन मोहतरम, आप भी प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं, हमें टेलीफोन कॉल कीजिए, SMS भेजिए और जो फेसबुक है वहां पर भी आप हमें अपने पैगाम भेज सकते हैं। कुछ पैगाम आपने भेजे हैं जिन्हें हम अपने प्रोग्राम में शामिल करते हैं। जी हाँ बिल्कुल, फेसबुक पर आपके कमेंट्स हम तक पहुंचे हैं। आप FM 93 मीरपुर की ID है उस पर ज्वाइन करेंगे। मोहम्मद कासिम रियाज रहे हमारे साथ काकरा टाउन से और आप कह रहे हैं कि मुआशरे में अगर अमन कायम हो तभी तरक्की होगी, अमन होगा तो लोगों में मुल्क कौम की तरक्की के लिए शऊर पैदा होगा। जब कौम के लोगों को ऐसा माहौल मिलेगा जहां पर वो तलाश कर सके, अपने ज़राए तलाश कर सके जिसके जरिए उनका जो रोजगार है वो चले, तो उससे काफी हमारे मुल्क में यानी बेरोजगारी है उसका खात्मा हो सकता है। इसके अलावा हम सबको कोशिश करनी चाहिए अपने मुल्क के लिए आगे कदम बढ़ाएं। जिस तरह कतरा कतरा करके एक समंदर बनता है उसी तरह से हम सबको भी अपनी तरफ से कोशिश करनी है और ये नहीं कहना कि अगला बंदा कोशिश करेगा तो ही कुछ हो सकेगा, बल्कि हमें खुद से कुछ ना कुछ करना होगा। इसके अलावा कह रहे हैं कि जी वो लोग जो कि अपने अपने मनसब पर हर कोई जो फाइज है वो अपनी तरीके से ईमानदारी के साथ जो उसका मनसब है उसका इस्तेमाल करें और अपने लोगों की जो भी जरूरियात उसको पूरी करने की कोशिश करें, तो हमारा मुल्क जरूर कामयाब होगा। और ऐसा एक पुरसकून माहौल चाहिए जहां पर हर कोई अपनी सोच, अपना यानी जो भी उनका पॉइंट ऑफ व्यू है उसका इजहार कर सके, तो फिर ही हमारे मुल्क में अमन कायम हो सकेगा और जितने भी मसाइल हैं वो हल हो सकेंगे। बहुत शुक्रिया मोहम्मद कासिम रियाज, आपने ज्वाइन की, इतनी खूबसूरत बातें की हैं। जी हाँ, मोहम्मद नवाज इत्याल साहब, आपका ताल्लुक चूंकि स्पोर्ट से भी है और आप एक बिजनेसमैन भी हैं और अंजुमन ताजरा के मरकजी आप चीफ ऑर्गेनाइजर भी हैं, मरकजी अंजुमन ताजरा के आप चीफ ऑर्गेनाइजर भी हैं और स्पोर्ट्स से भी आपका ताल्लुक है। ये जो किसी भी मुल्क में ये बदआमनी जो है, ये जहां मुल्क की तरक्की को रोकती है और खुशहाली को रोकती है, रुकावट बनती है, तो स्पोर्ट्स मुख्तलिफ ममालिक के दरमियान मुकाबले होते हैं, टीमें आती जाती हैं मुख्तलिफ खेलों की, क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, वॉलीबॉल हो, दूसरे जो जितने भी गेम्स इस वक्त मौजूद हैं उस हवाले से, तो क्या समझते हैं कि इस बदआमनी की वजह से क्या हमारे मुल्क में स्पोर्ट्स के हवाले से भी कोई खराबियां हुई हैं? बिल्कुल ऐसा है जी। स्पोर्ट्स तो इटसेल्फ मैं समझता हूँ, चाहे कोई भी गेम है, क्रिकेट है, हॉकी है, बैडमिंटन है, फुटबॉल है, कोई भी स्पोर्ट है, वो इटसेल्फ एक भलाई का पैगाम देती है और एक अच्छी एक्टिविटीज जो है ना उसके गेम से वो सामने आती हैं। इस सिलसिले में भी मैं समझता हूँ कि अमन और अमान का होना इंतहाई ज़रूरी है किसी भी रियासत या किसी भी मुल्क के लिए। जी। इसमें थोड़ा सा मैं पीछे जाऊंगा, आज से 3.5 साल पहले हमारे मुल्क के अंदर इसी दहशतगर्दी की वजह से, इसी बदअमनी की वजह से एक इशू आया। हमारे टूर, पाकिस्तान की टूर पे थी श्रीलंका की टीम, ठीक है ना जी, वो एक सीरीज खेलने के लिए यहाँ आई हुई थी। वो लाहौर में उन पे वो स्टेडियम के लिए जा रहे थे, कज़ावी स्टेडियम के लिए टीम जा रही थी। वहां पे एक लिबर्टी चौक में उन पे अटैक आ गया और दहशतगर्दों ने हमला किया। उसके बाद से लेके ICC ने और जो क्रिकेट को वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन हैंडल करती है, उन्होंने पाकिस्तान पे क्रिकेट के लिए ऑलमोस्ट इस वक्त तक पाबंदी आयद की हुई है कि यहाँ पे बदअमनी है और इस तरह के हालात हैं, तो इंटरनेशनल इवेंट्स जो है ना वो ऑर्गेनाइज करना हमारे लिए मुश्किल है। मैं ये समझता हूँ कि हमारे लिए ज़रूरी ये है, हमारे मुल्क के लिए ज़रूरी ये है कि अमन को कायम करने के लिए बात यह है काकड़ी साहब कि हमारे लोगों के मजाज भी कुछ ऐसे हो गए हैं कि किसी भी चीज़ को हासिल करने के लिए हम ऐसा एहतजाज शुरू करते हैं जो लामुतनाई ना ख़त्म होने वाला होता है। उससे सच्ची बात है, बजाय कोई चीज़ हासिल करने के वो एक इटसेल्फ वो बदअमनी की तरफ चली जाती है। वो सारी बात करेंगे इसी पर, क्रिकेट के हवाले से या स्पोर्ट्स के हवाले से वो भी बातें करेंगे। फिलहाल जेलम से हमारे साथ अरशाद मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अरशाद, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल की। कहिए मौजू पर क्या कहेंगे आप? ये मैं अज़्म तहफ़्फ़ुज़ की बात कर रहा था। या बदआमनी तरक्की को रोकती है, ये मौजू है हमारा। जी जी, अज़्म तहफ़्फ़ुज़ की बात हो रही थी। असल में बात ये है कि जब एक मुजरिम पकड़ा जाता है जी,
एक आदमी वो लाइफ जैकेट उसने पहनी हुई है जी, वो लेके जा रहा है कहीं जाके ब्लास्ट करने के लिए, वो पकड़ा जाता है, जैकेट उससे ले लेते हैं जी, पकड़ के उसको जेल में बंद करते हैं, 2 महीने 3 महीने के बाद वो आजाद हो जाता है, इसके कोई सबूत ही नहीं मिला। ठीक, समरी अदालतें हो, इनको सजा दी जाए, जिस तरह वो लेके जा रहा था, वो अपनी वो बेल्ट लेके जा रहा था लोगों को मारने के लिए, उसको समरी सजा दें, उसको एक बंद करें एक चैम्बर के अंदर और रेडियो कंट्रोल उसको एक्सप्लोड करें, ठीक, ठीक, 1 करें 2 करें 4 करें, जब तक ये नहीं होगा तब तक ही अमन नहीं आ सकता। लोगों को तहफ़्फ़ुज़ कैसे मिलेगा? एक आदमी आगे मारता है, मैं एक दफा ये सुन रहा था रेडियो ही पे जी, कि 254 आदमी पकड़े गए, पंजाब गवर्नमेंट ने पकड़े हैं 254 आदमी, जी, और एक को भी सजा नहीं मिली, सारे के सारे उनको आजाद कर दिए गए। जी जी, ठीक है, ज्यादा बहुत शुक्रिया। ये थे जेलम से अरशाद, और इस बात कर रहे थे कि भाई इन लोगों को सजाएं नहीं मिल रही हैं। सहाफत से जो कि आपका ताल्लुक फिर आप ही से मुतल्लिक़ है, क्या वाकई ऐसा होता है कि इस तरह के लोग जो बदनामी फैलाते हैं, जो मुल्क में दहशतगर्दी जैसी हरकतें करते हैं, तो क्या उन लोगों को सजाएं नहीं हो रही हैं? क्या देखिए, दहशतगर्दी भी जो है वो 2 तरह की है। एक तो है जो खास तौर पे लोग बम ब्लास्ट वगैरह में इन्वॉल्व होते हैं, जो इस तरह के जो मुख्तलिफ माफिया के लोग हैं, ग्रुप हैं, उनको तो सजाएं होती हैं। ये ऐसी भी बुरी हालत नहीं है हमारी कि एक बंदा जो जैकेट लेके जा रहा है उसके अंदर वो सारा कुछ मवाद मौजूद है, पकड़ा जाए और उसको हफ्ते के बाद या 2 महीने के बाद उसको छोड़ दिया जाए, ऐसी बुरी हालत नहीं है। हाँ, वो जो दूसरी तरफ से बदअमनी की बात कर रहे हैं कि बेसिकली ये है कि हमारे मुल्क के अंदर जो बासर लोग हैं कुछ जी, उन्होंने कुछ मफरूरों को, कुछ इस तरह के जो लोग हैं जो दहशतगर्दी की, दूसरे लफ्जों में ये कह सकते हैं आपके वो जो कत्ल के मुकदमात में इन्वॉल्व होते हैं, मफरूर होते हैं, उनको बना दे रखी होती है। पिछले दिनों में इस्लामाबाद में एक किसी तरह की डिबेट हुई कि दहशतगर्दी को किस तरह कंट्रोल किया जाए। उसमें मैंने भी सजेशन दी कि आप इस तरह करें कि अगर पाकिस्तान के जो बड़े इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, इन शहरों की जो है वो सर्च ऑपरेशन शुरू हो, हर घर का, वो बड़े से लेके छोटे तक, मैं समझता हूँ कि बेशुमार लोग हमारे ऐसे मोअज़्ज़ीन निकलेंगे जिनके घरों से हजारों टन के हिसाब से। तो आप ये कह रहे हैं कि जो बाअसर लोग हैं, साहब हैसियत लोग हैं, जिनकी कोई पोजीशन है माशरे में, उन्होंने इस तरह के लोग पा रखे हैं और नाजायज रखा हुआ है। हमारे माशरे में ये पोजीशन बन चुकी है कि अगर गरीब कोई जुर्म करता है, जी जी, ठीक है, कमजोर आदमी जुर्म करता है, जी जी, वो अपने मंतकी अंजाम तक पहुंच जाता है, ठीक है। लेकिन अगर बड़ा कोई फायरिंग करता है जलसे में, आप देखें पिछले दिनों में सियासी चंद जलसे निकले, फैसलाबाद में जुलूस था, रैली थी, इसी तरह मुख्तलिफ जो जुलूस हैं वहां पे हवाई फायरिंग हुई, सरेआम उसको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी बता रहा है क्या हुआ उसका। एक हफ्ता उनको बंदूक अरेस्ट किया, दूसरे हफ्ते सबकी जमानतें होगी। हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारे मुल्क के अंदर कानून किसके लिए? गरीब के लिए, कमजोर के लिए, ताकतवर जो है उसके लिए कोई कानून नहीं है। यहाँ पे दूसरे नंबर पे ये होता है, और खासतौर पे आज़ाद कश्मीर में तो मर्डर की जो है वो हो जाती हैं, जमानतें भी हो जाती हैं यहाँ पे। तो मैं समझता हूँ कि इसके लिए जो है ना हमारे जो अदालती सेटअप है उसको मजीद मजबूत से मजबूत तर होना चाहिए, ताकि जो खास तौर पे अगर मैं आपको बताऊं कि पिछले दिनों में हमारे ऑफिस में एक चंद लोग आए, उन्होंने कहा कि देखें जी कि वो चक्सवारी का ही बल्कि ये वाक़या है, अच्छा, कि वो बंदे को लगी, उसका सर फटा हुआ है कलहाड़ी से, ठीक है, उसका बाजू डैमेज है, उसके कोई FIR नहीं काटेगी, वो पीटता रहा, मीडिया के आगे गया, सबके आगे उसने पीटा। ये लोग बेसिकली ये जो इस तरह की वाकयात होते हैं, मामलात होते हैं, ये लोगों को दहशतगर्दी की तरफ, एक घर है उस घर के ऊपर, मैं दूसरी एग्जांपल आप देता हूँ कि ये एक अंदरूनी दहशतगर्दी है हमारे मुल्क के अंदर जो 62 लोग फैला रहे हैं, ठीक है, और दूसरी बैरूनी सतह पे साजिशें जो हमारे मुल्क के अंदर हो रही हैं। एक घर के ऊपर हमला होता है, उस घर के सारे मर जाते हैं, एक बच जाता है, उसने क्या करना जी के, ठीक है, उसने ऑटोमेटिकली उसने या तो ब्लास्ट करना है या किसी ऐसे सोर्स को ढूंढना है। आप ये कह रहे हैं जी कि भाई किसी के साथ अगर नाइंसाफी होती है, जुल्म होता है, ज्यादती होती है, उसको अगर इंसाफ नहीं मिलता तो उसने यकीन ये रहा अपना, वो कहते हैं मुल्क में इंसाफ होना चाहिए। वो कहते हैं जब घर ही लूट गया तो घर वालों ने क्या करना। बहुत शुक्रिया। अब चूंकि वापस स्पोर्ट्स पर आते हैं, जो पहले हमने बात शुरू की थी थोड़ी देर पहले कि भाई आपने फरमाया कि भाई कुछ अर्सा पहले श्रीलंका की टीम पर लाहौर में हमला हुआ और इस वजह से खासे मसाइल अब बन चुके हैं। जरूर बात करेंगे। इस वक्त लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं फितरत आज़ाद, इनसे बात करते हैं। फितरत आज़ाद साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं?
बदामनी तरक्की को रोकती है, क्या कहेंगे इस मौजू पर आप? मैं FM 93 और आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आप इतने मौजूद जो है उन पे डिस्कस करें जी। तो गुजारिश ये है जी कि इसमें एक नजरिया ये है कि ये शायद लॉ एंड ऑर्डर का मसला है, और अगर हमारी पुलिस या दीगर एजेंसी पूरी कुव्वत से कानून का नफाज करें तो ये मसला हल हो सकता है। लेकिन मैं इसका एक डिफरेंट जो है वो तजिया पेश करना चाहता हूँ जी। अगर हम डेप्थ में इस मसले को देखना चाहें तो हमें वैसे डेप्थ में ही देखना चाहिए जी कि इस मसले की क्या वजूहत है। तो मैं ये महसूस करता हूँ कि जब लोग जज्बात और ख्वाहिशात से मगलूब हो जाते हैं तो फिर वो उसूलों को बलाए ताक रखकर दूसरों पर अपनी ख्वाहिशात का नफाज शुरू कर देते हैं, और इस तरह से ये इंतहा पसंदी शुरू हो जाती है। मसलन मजहब के नाम पर लोग इस जज्बातीपन का मुजाहरा करते हैं, अपने ख्वाहिशात को दूसरों पर मुसल्लत करना चाहते हैं। इसी तरह सियासत के नाम पर लोग इस जज्बातीपन का इजहार करते हैं, और इसी तरह जिन इदारों के पास ताकत होती है वो जज्बातीपन का इजहार करते हैं। मसलन हमारा अस्करी इदारा, मैं ये समझता हूँ कि किसी भी मार्शल लॉ का कोई भी जवाब नहीं था, ये एक इदारे का उसूलों के मुकाबले में कुव्वत का इजहार था जी। तो मैं कहने का मतलब ये है कि हम जज्बात और ख्वाहिशात की बजाय उसूलों को अपनाएं तो ये इंसाफ-पसंदी का मसला जो है हल हो सकता है, और इसी से अमन जो है हमारे माशरे का मुंसलिक है। ठीक, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया फिरदौस आजाद साहब, आप हमारे साथ थे और बात कर रहे थे कि भाई जज्बात और ख्वाहिशात के ज़ेर असर जब इंसान आ जाता है तो वो अपने ख्वाहिशात के हुसूल के लिए अपने जज्बात को किसी तरीके से निकालने के लिए वो इस तरह की राहें अपनाना शुरू कर देता है। नवाज साहब, बात कर रहे थे हम कि इस बदामनी की वजह से मुल्क में जो स्पोर्ट्स होती है, खेल कूद के जो मौके मिलते हैं वो भी मखदूश हो जाते हैं और कानून में कमी आ जाती है। एक तो आपने ये बताया, हमें हमारे सामीन को ये बताया है कि भाई जब श्रीलंका की क्रिकेट टीम पर लाहौर में हमला हुआ और उसके बाद पाकिस्तान में क्रिकेट जो इंटरनेशनल क्रिकेट है उसके हवाले से खासी मुतासरकुन हालात सामने आए, इसके अलावा दूसरी खेल भी मुतासर हुए हैं बिल्कुल जी, की वजह से? बिल्कुल ऐसे ही है, वायलेशन की वजह से ये बिल्कुल हर चीज़ मुतासर होती है। स्पोर्ट्स इटसेल्फ मुतासर हुई है। मैं ये समझता हूँ कि मैं बात कर रहा था पहले कि हम असल में हमारे मनहैसुल कौम हमारे मजाज ही थोड़े से जो है ना वो बिगड़े हुए हैं। सच्ची बात मैं आपको बताता हूँ कि देखें ना, किसी भी चीज़ को हासिल करने के लिए या उसको स्ट्रीमलाइन करने के लिए जलसे जुलूस वायलेशन इसका प्रॉपर हल नहीं है। अगर ये ठीक है, एक तरीकाकार होता है, आप किसी भी तरक्की पजीर या तरक्की याफ्ता मुल्क को देखें, वो किसी भी चीज को हासिल करने के लिए, अमन को कायम करने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर को बहाल फहाल करने के लिए वो इंतहाई मुहज़्ज़ब तरीके से एहतजाज करते हैं। प्ले कार्ड्स उनके हाथ में होते हैं, एहतजाज उन पे लिखा हुआ होता है, अरबाब इख्तियार तक वो बात जाती है। इससे जो है ना वो अपने पैगाम को मुतलकीन तक और अकाम बाला तक पहुंचाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ हमारी कौम का मजाज ये है कि हम जुलूस जलसा भी जब करते हैं तो उसमें जब तक हम इमलाक को और सरकारी तोड़ फोड़ न कर चुके हैं हमें चैन नहीं आता। जी, गाड़ी को आग न लगा दें और सरकारी इमलाक को नुकसान न पहुंचा दें, हमें चैन नहीं आता। ये हमें अपने मजाज को भी, हमारी मनहैसुल कौम, हमें सबको खुद से देखना होगा, अपने गिरबान में हर एक बंदे को झांकना होगा और कोशिश करनी होगी कि अपने एहतजाज को एक मौसर अंदाज में और एक मुहज़्ज़ब कौम के अंदाज में अरबाब इख्तियार तक पहुंचाएं। नवाज साहब, ये जो खेल के मुख्तलिफ मुकाबले होते हैं, क्रिकेट हो या कोई दूसरी गेम कोई भी, उसमें ज़ाहिर कोई बाहर से कोई टीम आती है किसी दूसरे मुल्क की, पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के साथ वो खेलती है मैचेस वगैरह, तो उससे जहाँ लोगों को तफरी के मौके मिलते हैं वहाँ आप क्या समझते हैं कि और किस तरह का भी फायदा होता है मुल्क को, कौम को? बिल्कुल जी, इसमें मैं समझता हूँ कि इंटरनेशनल रूल्स के तहत, आईसीसी के कानून के तहत ये पूरी एक सीरीज होती है किसी भी इवेंट के लिए। हॉकी है, बैडमिंटन है, क्रिकेट है, चूंकि क्रिकेट की प्रमोशन है वो मीडिया पे और वर्ल्ड वाइड उसका पूरा एक सेटअप बना हुआ है, तो ये एक पूरी सीरीज होती है। हमारा स्पोर्ट्स बोर्ड है, हमारा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीसीबी है, वो उनके पास करोड़ों लाखों अरबों के फंड्स हैं, वो इसी तरह जनरेट होते हैं। अमन हो, सीरीज होगी,
یہاں پہ کروڑوں کے فنڈز آئیں گے جس سے میڈیا کے اندر پبلسٹی اور اس طرح کی بہت سی چیزیں جو ہے نا وہ اس کے ارد گرد گھومتی ہیں اور یہاں پہ ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. ایک سیریز کے لیے جب کوئی ٹیم آتی ہے کسی ملک کے لیے, کسی ملک میں جب جاتی ہے سیریز کھیلتی ہے, وہ کم سے کم بھی یعنی 30 ڈیز سے اوپر کی ہوتی ہے, 1.5 ماہ کی ہوتی ہے, 2 ماہ کی, جس میں ٹیسٹ میچز بھی ہوتے ہیں, ون ڈے بھی ہوتے ہیں, 2020 بھی ہوتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر جس ملک میں امن ہوتا ہے, جس ملک میں وائلنس نہیں ہوتی, جس ملک میں سیکیورٹی ہوتی ہے, وہاں پہ یہ اٹ سیلف ایک انڈسٹری ہے. کرکٹ کا جو کھیل ہے یہ اٹ سیلف ایک بہت بڑی انڈسٹری ہے اور اس سے بے شمار جو ہے نا کاروبار فروغ پاتا ہے ان سائڈ اور آؤٹ سائڈ. اور اس میں اپنے ملک کے اندر اکانومی سٹرونگ ہوتی ہے, بیرون ملک سے سرمایہ آتا ہے اور یہاں پہ لوگ انجوائے کرنے کے لیے آتے ہیں. اس سے سیاحت بڑھتی ہے, ایکٹیویٹیز بڑھتی ہیں, بے شمار لوگوں کے جو ہے نا یہاں پہ مسائل حل ہوتے ہیں. لیکن بات پھر وہی آتی ہے, اس نظام کو ٹھیک کرنے کے لیے, اس وائلنس کو ختم کرنے کے لیے, اس دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے اور یہاں پہ ایک اچھی انوائرمنٹ اپنی ریاست اور ملک میں لانے کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ ہم اپنے مزاج کو ٹھیک کریں. ارباب اختیار کو بھی چاہیے, حکومت وقت کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے اداروں کو چیک اینڈ بیلنس رکھیں اور سسٹم کو ٹھیک کریں. بہت شکریہ. سامنے محترم, میں تو کہ اگر بھی آفسا ہوں کہ اردو بولنے بعض اوقات ظاہر ہے وہ منہ بھی پھیڑا ہونا شروع ہو جانا ہے. تو اگر تم اپنی زبان سارا گل کرنا چاہو تو جناب اساں کی بڑی خوشی ہوسی. اج موضوع بڑا پیارا ہے. بدامنی جڑی ہے ملک وچ, بدامنی جڑی ہونی ہے, حالات خراب ہونے, ادھر دھماکے ہوئی رہے ہیں, ادھر خرابی ہوئی رہی ہے, کوئی لڑائیاں جھگڑے ہوئی رہے ہیں, تے مار کٹائی ہوئی رہی ہے اور انتشار ہی انتشار ہے ہر پاس ہے. یہ جڑی ملکی ترقی ہونی ہے نا, یہ اس ترقی دی راہ وچ رکاوٹ بننی ہے نا. تو کیا سمجھو واقعی یہ گل ہے یا ایویں اساں بے کہ رولا پانے پہ لگے ہوئے ریڈیو پر؟ تساں سہی کال کرو, اساں ٹیلیفون کرو تے اسیں دسو کہ تساں اس بارے کیا سوچنے ہو کہ جڑی بدامنی ہے, یہ جڑی خرابیاں, یہ جڑیاں لڑائیاں جھگڑے, یہ دہشت گردی نے جو واقعات ہیں, یہ جو سیکورٹی کا مسئلہ ہر ویلے بنیا رہنا ہے, یہ کیا واقعی ساری جڑی ملکی ترقی کی روکنا پہ لگیا اور ملک کی جڑی خوشحالی ہے اس کی روکنا پہ لگا, اس میں رکاوٹ بنیا؟ اساں تساں نے خیالات بھی جاننا چاہنے ہیں. تساں سانن اردو وچ گل کرو, پنجابی وچ گل کرو, پہاڑی وچ گل کرو, انگریزی وچ گل کرو, جس زبان وچ گل کرسو انشاءاللہ تعالی اساں کی تساں نال بہت خوشی ہوسی اس زبان وچ گل کری کے. لہذا تساں اساں کی 927059 پر فون کری کے اساں کی دس سارا گل کری سکنے ہو. 927059 تے میرپرنا سٹی کوڈ تساں پتہ ہی ہے 05827 05827 یہ سارے میرپرنا کوڈ ہے. تے پھر اگے سارے اسٹوڈیو نمبر ہے 927059. تے تساں اساں کی ایس ایم ایس بھی بھیج سکنے ہو 4471 پر 4471 پر ایس ایم ایس بھیج سکنے ہو. تے اگر تساں انٹرنیٹ استعمال کرنے ہو, تساں بچے انٹرنیٹ استعمال کرن تے انہاں کی دسو تے او فیس بک پر بھی اساں کی تساں نے خیالات لکھی کے, تساں نے جذبات, تساں نے موقف جڑا سمجھ کے گل لکھی کے اساں کی او بھیج سکنے. تے ہن اساں پروگرام کی اگے ٹورنے ہیں. یہ پروگرام جاری رہسی 8 بجے تک. سو جانیو کہ ہر 12 شامی 6 بجے پروگرام ہونا ہے اور اس نے پر بڑے خاص گلاں ہونیاں, خاص مہمان اشنے. اج بھی سارے پروگرام وچ محترمہ ایسوسیٹ پروفیسر سلیم سرفراز صاحبہ موجود ہیں, جناب سردار شہزاد عزیز ایک صحافی وہ موجود ہیں. اسی طرح جڑی انجمن تاجرہ ہے اس نے چیف آرگنائزر محمد نواز رتیال اور اے سابق صدر آزاد جموں کشمیر کرکٹ ایسوسیشن نے, اور اس حوالے نال اے گفتگو کرنے پہ لگے. پروگرام میں دوسرے حصے چ اساں تعلیم نے حوالے نال بھی گل کرساں کہ یہ تو نہیں کہ تعلیم نے کمی نے وجہ نال اساں اپنے ملک چ بدامنی پھیلانے پہ لگے ہوئے اور اپنے ملک نی قوم نی ترقی وچ اور خوشحالی وچ اساں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں. تے تساں بھی سارے نال شامل ہو سکنے ہو. کوئی میسج ہے تو آپ جی آپ کے میسیجز ہم پروگرام میں شامل کریں گے. ویسے ایک بات بتاؤں آپ کو, ایک سوال بھی پوچھنا تھا لسنر سے کہ جب ملک میں بدامنی ہے تو پھر آپ کی روزمرہ کی جو زندگی ہے کیا اس پر یعنی جو بھی آپ کام کرتے ہیں روٹین لائف میں, کیا وہ آسانی سے ہو جاتے ہیں یا کہ آپ کو بہت زیادہ اس میں مشکل پیش آتی ہے؟ ایک بہت اچھی بات یہ ہے کہ ہمارے جتنے بھی لسنرز یہاں پر جوائن کر رہے ہیں فیس بک پر, وہ سب کے سب کہہ رہے ہیں کہ جی اس ملک کو ہم نے ہی سنبھالنا ہے, ہمت کرنی ہوگی تو یہ سب کچھ صحیح ہو سکے گا. اگر ہم ہی ہمت ہار جائیں گے تو پھر کون اس ملک کو آگے لے کر جائے گا. ایک چھوٹی سی بریک کی جانب موو کرتے ہیں. بریک کے بعد آپ کو جوائن کریں گے میرپور ٹونائٹ پروگرام میں, ضرور پارٹیسپیٹ کیجیے. ملتے ہیں اس چھوٹی سی بریک کے بعد. It's 7 p.m. مدینے کا سفر ہے اور حج عمرہ سر
सर्विसेज में आपके इत्मीनान पर हमेशा पूरा उतरने वाले इमरान ट्रैवल्स एंड टूर्स प्राइवेट लिमिटेड उम्रा सीजन 2012 की बुकिंग नजदीक तरीन रिहाइश सस्ते तरीन पैकेजेस में जारी है। इमरान ट्रैवल्स एंड टूर्स प्राइवेट लिमिटेड एयर टिकटिंग, करेंसी एक्सचेंज, डोर टू डोर यूके कार्गो और स्टूडेंट वीजा सर्विसेज के लिए भी तशरीफ लाएं। इमरान ट्रैवल्स एंड टूर्स प्राइवेट लिमिटेड, कायद आजम स्टेडियम मीरपुर। बराए राबिता 05827 451 661 0344 530 9253। चकसवारी में आपके ख्वाबों की ताबीर, कश्मीर ड्रीमलैंड होटल एंड रेस्टोरेंट। मुकम्मल एयर कंडीशन जेंट्स एंड फैमिली हॉल, बाखलाक स्टाफ, उम्दा सर्विस। चाइनीज, इंग्लिश और पाकिस्तानी डिशेस आपके मेयार और हिफ्ज़ान सेहत के असूलों के एन मुताबिक। शादी ब्याह और दीगर तकरीबात के अलावा बैरून मुल्क से आने वालों के लिए खसूसी लग्जरी रूम्स, तमाम रिहायशी सहूलतों के साथ साथ बिल्कुल घर जैसा माहौल। 11 जनवरी से बाकायदा इफ्तिताह कश्मीर ड्रीमलैंड होटल एंड रेस्टोरेंट। पसंद आपकी, मयार हमारा। कश्मीर ड्रीमलैंड होटल एंड रेस्टोरेंट, दाऊद प्लाजा, मेन बाजार, चकसवारी। मैनेजिंग डायरेक्टर दाऊद अहमद। फोन 05827 454847 एंड मोबाइल 0341 888 0999। MNCH प्रोग्राम और महकमा सेहत जिला मीरपुर की जानिब से एक अहम पैगाम। बच्चे को 6 माह तक सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध ही पिलाएं, जिसमें कुदरती तौर पर पानी भी शामिल होता है। 6 माह की उम्र से माँ के दूध के साथ साथ नीम ठोस ग़िज़ा भी शुरू करा दें। माएं अपने बच्चों को कम से कम 2 साल तक अपना दूध जरूर पिलाएं और बच्चे को पैदाइश के कम से कम 6 घंटे बाद नहलाएं। पहली सालगिरह से पहले बच्चों के हिफाजती टीकों का कोर्स मुकम्मल करवाएं। बच्चों की पैदाइश में कम से कम 3 साल का वक्फा रखें। सेहत माँ और बच्चे की जिम्मेदारी हम सबकी। हेलो सारा। हाय निदा, कैसी हो भाई? अरे ये ज्वेलरी कहाँ से लाई? ना कोई डिजाइन, न दिलकशी, और मुझे तो ये गोल्ड के भी नहीं लगते। यार मैंने तो इतने पैसे भी लगा दिए, बात फिर भी नहीं बनी। अरे पागल, डार ज्वेलर्स पर जाती ना, जहाँ मद्रासी, सिंगापुरी, दुबई और लोकल जेवरात की बेशुमार वैरायटी है। हर किस्म के डिजाइन ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं और वो भी रीजनेबल प्राइस पर। बात अब समझ में आई। जेवरात के लिए सिर्फ डार ज्वेलर्स। हाँ, डार ज्वेलर्स सराफा बाजार नांगी कोने पर वाक़या है। प्रोप्राइटर सलीम जमान डार। कॉन्टैक्ट 05827 44 5402। मोबाइल 0300 522 4439। FM 93 मीरपुर लाया आपके लिए नए, दिलचस्प और मुनफरिद प्रोग्राम। अब आप बात कर सकते हैं अपने फेवरेट एंकर्स, आरजेस और यूके पाकिस्तान की अहम हस्तियों से उन मौज़ूआत पे जो सिर्फ आपके तसव्वुर में थे। FM 93 विद जुनेद अंसारी, जहां आपके इलाके की नुमायां हस्तियों से होगी जुनेद अंसारी और आप सबकी बातचीत, और वो देंगे आपके सवालों के जवाब। मीरपुर टुनाइट में आप सुनेंगे महबूब काकड़वी को। गुफ्तगू का मौजू होंगे वो माशरती मसाइल और सिक्योरिटी के हालात जिनसे आप दो चार हैं। साथ देंगी उनका आपके पसंदीदा आर्टिस्ट और एक्सपर्ट्स। इसके अलावा आप सुनेंगे आफात और तशद्दुद के मुतासरा अफराद की कहानियाँ। मिलेगा आपको एक नया जज्बा उनकी लगन देख के। दीगर नए मजेदार प्रोग्राम्स और यूके में बसने वाले बहन भाइयों के इंटरव्यूज के लिए सुनते रहिए FM 93 मीरपुर, आपका अपना। वेलकम बैक। प्रोग्राम के दूसरे और आखिरी हिस्से में हम दाखिल हो चुके हैं। वक्त मिला लीजिए हमारे स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक 7:05 हुआ चाहते हैं। आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो FM 93 मीर पर, और आज इस वक्त प्रोग्राम जो सुना जा रहा है वो है जनाब मीरपुर टुनाइट, और इसमें मौजू है हमारी गुफ्तगू का बदअमनी तरक्की को रोकती है। बदअमनी तरक्की को रोकती है, ये मौजू है। और इस वक्त स्टूडियो में हमारे 3 मेहमानान गिरामी मौजूद हैं। एसोसिएट प्रोफेसर
मोहतरमा सलीम सरफराज साहिबा और जनाब सरदार शहजाद अजीज साहब और जनाब मोहम्मद नवाज रत्यार हमारे साथ मौजूद हैं. अगर आप भी शामिल होना चाहें तो यू आर मोस्ट वेलकम. आपके साथ बात करके हमें बेहद खुशी होगी. मैंने जैसे ब्रेक पे जाने से पहले बताया था, कहा था कि आप उर्दू, पंजाबी, पहाड़ी, अंग्रेजी जिस ज़बान में चाहें आप गुफ्तगू कर सकते हैं. हमें आपके साथ बात करके बेपनाह खुशी होगी. इससे पहले कि हम आपके भेजे हुए पैगामात अपने प्रोग्राम में शामिल करें, हमारे साथ इस वक्त लाइन पर कोई मौजूद है, उनसे बात करते हैं, देखते हैं कौन है और क्या कहना चाहते हैं. FM 93 में अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. मैं अफसर सदोज़ई अली सजल रावलाकोट से अर्ज कर रहा हूँ. महबूब साहब क्या हाल है आप? जी अल्लाह का करम. अफसर सदोज़ई साहब कैसे हैं आप? ठीक हैं. दुआ. आज मौजू बड़ा प्यारा है. बहुत अच्छा टॉपिक आपने रखा है. जी क्या कहेंगे इस टॉपिक पर? जी क्या कहेंगे आप इस टॉपिक पर? तो आप मुझे 1 मिनट दे तो मैं इसके मुताल्लिक कुछ कहूँगा. बदअमनी तरक्की को रोकती है. लॉ एंड ऑर्डर पर अमल अगर किया जाए और कराया जाए तो इंशाअल्लाह मुल्क में बदअमनी नहीं हो सकती और मुल्क तरक्की की राह पर गमजन हो सकता है, गमजन हो सकता है. हुकूमती सतह पर लोगों को रोजगार दिए जाए और महंगाई का भी कोई हल तलाश किया जाए तो माशरा और हुकूमत तरक्की करेंगी और आवाम को भी ऐसे अपने मजाज को ठीक करना चाहिए. और मुल्क में कोई मसला भी हो जाए तो इंतशार और तशद्दुद का रास्ता नहीं अख्तियार करना चाहिए, बल्कि अमन से उस मसले को खुद सतह पर हल होना चाहिए. मुल्क में बदअमनी की वजह से कोई भी अमूर पाया तकमील तक नहीं पहुंच सकते. जनाब महबूब सर, बहुत शुक्रिया. अफसर सदोज़ई साहब रावलाकोट से आप हमारे साथ बात कर रहे थे और जी तो ये चाहता है कि भाई आपकी बात सुनते रहे, लेकिन क्या कीजिए कि वक्त को पार लगे हुए, वक्त बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है. तो प्रोग्राम को हम आगे बढ़ाते हैं और जो कुछ मैसेज हैं, पैगामात हैं हम जो आपने हमें भेजे हैं उनको प्रोग्राम में शामिल करते हैं. जी ना जी. हफीज आशिक रहे हमारे साथ, बहुत बहुत शुक्रिया. आप प्रोग्राम को पसंद कह रहे हैं कि जी मुल्क से वाकई में हम सब की जिम्मेदारी है कि बदअमनी को ख़त्म करें ताकि हमारे मुल्क का जो हालात है, जो सूरत हाल है वो अच्छे हों. उमर चौधरी हमारे साथ, बहुत बहुत शुक्रिया. आप कह रहे हैं कि जी हमें ज़रूर हिम्मत करनी चाहिए और हम ही से ये मुल्क है और हमें ही से आगे लेकर जाना है. जबीर खान रहे हमारे साथ काकरा टाउन से. आप कह रहे हैं कि आपका प्रोग्राम पूरे पाकिस्तान में बहुत सी जगहों में सुना जा रहा है. बहुत बहुत शुक्रिया. वैसे आपको बताएं कि हमारा जो प्रोग्राम है वो दुनिया भर में सुना जा रहा है और आप कह रहे हैं कि हम सबको ही मुल्क को आगे और बदअमनी को खत्म करना ही हम सबकी जिम्मेदारी है. इसके अलावा जी हमारे साथ रहे साकिब साकी और कह रहे हैं कि जो भी सूरत हाल मुल्क में पैदा होती है उसका कहीं ना कहीं उसकी वजह माशरे में बदअमनी पैदा होती है और इसका स्टार्ट घर से होता है. यानी घर में अगर पेरेंट्स और बच्चे आपस में एक दूसरे से इख्तिलाफ रखते हैं, एक दूसरे की बातों को नहीं मानते और झगड़ा हो रहा है घर में, तो इसका असर फिर माशरे पर होता है और आहिस्ता आहिस्ता फिर पूरे मुल्क में ही जो है ये पूरा रवैया पैदा होना शुरू हो जाता है. तो मैं आपसे पूछूंगी कि घर से किस तरह से स्टार्ट किया जा सकता है एक अच्छे पीसफुल एनवायरनमेंट को पैदा करने में? इसमें तो बेसिकली मतलब घर तो बेस है ना, किसी भी सोसाइटी की बेस घर है और घर में माँ का रोल सबसे इम्पोर्टेंट है. एक मुसलमान होने के नाते हमें अपने बच्चों के ब्रॉटअप इस्लाम के नुक्ता नज़र से करनी चाहिए. बात यह है कि अब हमने जो भी अभी बातें की हैं, बदअमनी की बातें की हैं, उसमें मेन रीज़न यही है कि डिप्रेशन है. जो भी टेररिज्म है वो भी डिप्रेशन उसकी काज है. लेकिन जो घर से एक टेंशन होती है, परेशानी होती है, उसको किस तरह से खत्म किया जा सकता है और पेरेंट्स का क्या किरदार है इसमें? पेरेंट्स का यही है कि वो उनको बच्चों को उनमें टॉलरेंस का वो पैदा करें, उनके अंदर टॉलरेंस का जज्बा पैदा करें, उन सेल्फ रिस्पेक्ट की बात अपने लिए भी करें, दूसरों के लिए भी करें कि दूसरों को भी उनको रिस्पेक्ट दें दूसरों को, और उनकी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भी इसी सूरत में हो सकती है. और इसके अलावा ये कि उनको मजहब की नॉलेज दी जाए, उनको बताया जाए कि हमारे मजहब में क्या चीज़ है, किस तरह पे मतलब बड़ों की इज्जत कैसे है, छोटों से कैसे प्यार किया जा सकता है, सोसाइटी के अंदर एक अच्छा इंसान कैसे, एक अच्छा मुसलमान कैसे रह सकते हैं. अब बच्चों के अंदर न सिर्फ ये उन्हें बताया जाए कि तुम आप लोगों के फ़राइज़ कैसे हैं, आप मतलब आप उनको उनके हुकूक उन्हें बताए जाए, उनको उनके फ़राइज़ भी बताए जाएं कि आपने अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके टीचर के साथ कैसा बिहेवियर होना चाहिए, आप बहन भाइयों के साथ आपका कैसा होना चाहिए, आप सोसाइटी के अंदर जहाँ मूव कर रहे हैं आपका एटीट्यूड कैसा होना चाहिए. ये घर से ही पेरेंट्स ही बच्चों को सिखाते हैं. उसके बाद फिर इंस्टीट्यूशन में जहाँ पे वो जाते हैं टीचर उनको गाइड करते हैं. अब असल में मसला ये हो गया है कि अब हम सारे लोग जो है ना, वो सारे लोग हम पेरेंट्स भी क्रिटिसाइज करते हैं अपने बच्चों को, हम
शायद ये हमारा एज का डिफरेंस है. हम हर चीज़ मतलब जैसे मुझे बहुत बुरा, मैं अपने घर की बात करती हूँ, मुझे बहुत बुरा लगता है कि मेरे बच्चे हर वक्त लैपटॉप पे बैठे रहें, मेरे बच्चे हर वक्त मोबाइल पे लगे हों. मेरा दिल होता है कि भाई वो नमाजें भी अपने साथ करें, मैं उनको टाइम देती हूँ कि वो लैपटॉप का भी यूज़ करें, वो मोबाइल भी करें, लेकिन वो नमाज के लिए उतना टाइम नहीं देंगे, या जो मतलब दूसरी इन्वॉल्वमेंट बच्चों की वैसी अब नहीं रही घर में. और उसमें कसूर हम पेरेंट्स का ही है, लेकिन हम उन्हें रिलैक्स कर देते हैं. पहले ये था कि पेरेंट्स बच्चों को इकट्ठे बैठाते थे, अब उसमें एक लिंक था, इन्वॉल्व होते थे. अब तो बहन भाइयों को भी नहीं पता होता कि बहन भाई किस क्लास में है, उनका कौन से सब्जेक्ट्स हैं, ये सब कुछ है. तो ये पेरेंट्स ही उनको एक जगह इकट्ठा कर सकते हैं, उनको सही गाइड कर सकते हैं. बिल्कुल. यानी ये जो शख्सियत साजी है घर से होती है, बच्चे को निखारना है, उसकी सोच जो बनानी है वो माँ बाप ने घर से बनानी होती है. लेकिन विद एक्सक्यूज में माँ बाप के अलावा ना में बाकी फैक्टर्स भी बहुत है ना. आप उसमें मीडिया को भी ले लें, इसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्रेस मीडिया है, सारे ये चीज भी आती है. बच्चे इससे ज्यादा मतलब अब जब वो लैपटॉप यूज कर रहे हैं, नेट यूज कर रहे हैं, वो तो पेरेंट्स से तो हट गए ना, वो तो पूरी दुनिया से. अब बच्चों ने ये कर लिया है कि अपनी फैमिली खत्म कर लिया, इंटरनेशनल फैमिली बना ली. अब ये हो गया है, उन्होंने अपने सारे जो भी फीलिंग्स, जो भी उनके एहसासात है, वो दूसरों तक को तो कन्वे कर दिए, लेकिन पेरेंट्स से वो हट गए. लेकिन आप ये कह लीजिए अगर इन्होंने एक इंटरनेशनल फैमिली बना ली है, क्योंकि आज इंटरनेट का दौर है और इसकी वजह से पूरी दुनिया सिमट के एक गांव, एक ग्लोबल विलेज बन गया, यानी कि आपके हाथ में आपके इंटरनेट पर सब कुछ आ गया है. और इसलिए हम ये चाहते हैं कि इस पर हम मज़ीद थोड़ी बात करेंगे, लेकिन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं परवेज़ खान, जनाब CEO उच्च पावर फोकस का है, इनसे बात करते हैं जनाब. अस्सलाम वालेकुम परवेज़ खान साहब. जी अस्सलाम वालेकुम. जी कैसे हैं आप? ठीक हैं जी, अल्लाह का शुक्र. आप ठीक ठाक हैं? बहुत शुक्रिया जी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह करम. और आज हमारे गुफ्तगू का मौजू बदअमनी तरक्की को रोकती है, ये मौजू है हमारी गुफ्तगू का. तो आपसे हमारा ये सवाल है कि इस वक्त चूंकि बहुत सारी बैन अक़वामी जो कंपनियां हैं जो किसी मुल्क में जाके इन्वेस्टमेंट करती हैं, और पाकिस्तान में भी उसी तरह बहुत सारी बैन अक़वामी जो कंपनियां हैं वो आती हैं, सरमायाकारी करती हैं, लेकिन पाकिस्तान में चूँकि मुल्क की सिक्योरिटी की सूरत हाल मखदूश है, और उसकी वजह से उनकी जो इन्वेस्टमेंट होती है उस पर बड़े गहरे मनफी असरात मुरतब होते हैं. और ये जो बुरे माशी हालात हैं, इनकी वजह से क़ुव्वत ख़रीद में जो कमी आ रही है लोगों की, क्या वाकई ऐसा ही है या इससे सूरत हाल मुख्तलिफ है? जी बिल्कुल ऐसा ही है. देखिए, जब भी कोई इन्वेस्टर, खास तौर पर इंटरनेशनल इन्वेस्टर जी अपना इन्वेस्टमेंट प्लान बनाता है, तो उसके जो इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया है उसमें सिक्योरिटी बहुत ऊपर होती है. इसके अलावा वो और बहुत सारे फैक्टर्स को भी देखता है. मिसाल के तौर पे इंफ्रास्ट्रक्चर की क्वालिटी क्या है, ह्यूमन रिसोर्सेज की क्वालिटी क्या है, टैक्स रजीम कैसा है. लेकिन जो इस वक्त हालात चल रहे हैं दुनिया में अमूमन, और खास तौर पर हमारे रीजन में, उसमें सिक्योरिटी सिचुएशन जो है वो इन्वेस्टमेंट डिसीजन के पीछे उसकी बहुत बड़ी अहमियत है जी. और अब जो सूरत हाल है उसमें तो डोमेस्टिक इन्वेस्टर भी वो भी सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हैं, और अगर सिक्योरिटी सिचुएशन ठीक नहीं है तो ये इसकी वजह से वो अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन उसको रोक सकते हैं जी. अच्छा सर, ये बताइए कि किसी कंपनी को जो सहूलियात दरकार होती हैं उनका फुकदान हो, और उस कंपनी में काम करने वाले जो लोग हैं, अफराद होते हैं, उनको अगर अदम तहफ़्फ़ुज़ का खतरा हर वक्त हो, अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं, तो क्या समझते हैं कि ये भी तो एक रुकावट बनेगी ना उस कंपनी को किसी मुल्क में जाने के लिए? जी बिल्कुल. देखिए, आपका जो भी बिजनेस है उसको आखिर में इंसानों ने और ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट और वर्कर्स ने ही जाकर उस इन्वेस्टमेंट को मैनेज करना है और चलाना है. बेशक वो एक इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट हो या वो सर्विस इंडस्ट्री हो, और अगर हम अपनी मैनेजमेंट और अपने वर्कर्स को वो एक मिनिमम रिक्वायर्ड सिक्योरिटी मुहैया नहीं कर सकते, तो कंपनीज जो हैं और जो इन्वेस्टर्स हैं वो इस तरफ जाना ही नहीं चाहते,
اور بلکہ آپ کو اچھی مینجمنٹ اور اچھے ورکر اٹریکٹ کرنے کے لیے ان کو ایک منیمم ری ایشورنس دینی پڑتی ہے کہ آپ کی وہاں پہ جو اپنی سیکیورٹی ہے وہ کمپرومائز نہیں ہوگی. سو یہ ایک بہت بڑی ہرڈل بن جاتی ہے. اگر انویسٹر چاہے بھی تو اس کو اچھا ٹیلنٹ نہیں ملے گا اس جگہ پر کام کرنے کے لیے. جی اب آخر میں میرا آپ سے یہ سوال ہے, یہ کہیے کہ ملک میں اس بد امنی کو روکنے کے لیے اور ملک میں خوشحالی لانے کے لیے, ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے ہمیں کیا کچھ کرنا ہوگا؟ دیکھیں جی یہ بہت ضروری سوال ہے. سب سے پہلے تو میں سیکیورٹی ہی ایک سٹارٹنگ پوائنٹ ہے جو کہ ہمیں لا اینڈ آرڈر اور سیکیورٹی کی سچویشن کو بہت امپروو کرنا پڑے گا, اور پھر جو امپروومنٹ ہے اس کو دنیا کے سامنے پریزنٹ کرنا پڑے گا. پاکستان کا جو سافٹ امیج ہے اور جو ایک امیج ہمارا بن چکا ہے اس کو ہمیں بالکل چینج کرنا ہوگا. ہمیں یہ دنیا کو بتانا ہوگا کہ پاکستان کے اندر جو لوگ ہیں وہ بہت امن پسند ہیں. یہاں پر جو اسٹیٹ ہے وہ ہر وقت تیار ہے ایک پرائیویٹ سٹیزن کو اور انویسٹر کو سیکیورٹی مہیا کرنے کے لیے. اور اس کے علاوہ یہاں پر جب آپ آ کر انویسٹ کریں گے تو آپ کو ہر طرح کی سہولیات مہیا کی جائیں گی, اور آپ یہاں پر جب آگے کام کریں گے تو آپ کو اس کا فائدہ ہی ہے, نقصان کوئی نہیں ہے. اور جو کہ پہلے رہ بھی یہی ہوتا تھا, پاکستان ایک بہت اچھی ڈیسٹینیشن ہے فار انویسٹمنٹ, اور یہاں پر جتنی بھی ملٹی نیشنلز انویسٹ کیا ہے فائدہ ہی اٹھایا ہے, اور انہوں نے اچھا کیا, ان کا نیٹ رزلٹ اچھا رہا ہے. لیکن پچھلے 10 سالوں میں جب سے صورتحال ہمارے خطے میں خراب ہوئی ہے اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ انویسٹر میں نظر آ رہا ہے. آپ اٹھا کے سارا ٹرینڈ دیکھ لیں, اور اس کا امپیکٹ ہماری جو آپ نے پہلے شروع میں بات کی اس کا امپیکٹ ہماری جی ڈی پی گروتھ پہ ہے, ہماری اکانومی پہ ہے, اور اس کا آخر میں ریزلٹنٹ امپیکٹ ایک عام آدمی کے اسٹینڈ آف لیونگ پہ ہے, بیکاز جو روزگار کے مواقع ہیں وہ کم سے کم ہوتے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, اوکے نا, آپ کو پوچھنا چاہتی ہوں؟ جی صاحب سے میں پوچھنا چاہوں گی کہ کہتے ہیں کہ کسی بھی ملک کی معاشی ترقی میں بہترین مانیٹری پالیسی کا بہت زیادہ کردار ہوتا ہے, تو امن و امان کی خراب صورتحال میں کس قسم کی مانیٹری پالیسی ہونی چاہیے, یا اگر دوسرے لفظوں میں کہا جائے کہ امن و امان کی صورتحال میں مانیٹری پالیسی کا کتنا افیکٹ ہوتا ہے, اس بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے سب سے پہلے تو میں اسٹارٹ کروں گا ایک انویسٹر کے پوائنٹ آف ویو سے. آپ سیکیورٹی اور مانیٹری پالیسی کو لنک کرنا چاہتی ہیں تو اس میں جو انویسٹر ہے سیکیورٹی کی جو سیکیورٹی کی کاسٹ ہے ٹو ہیو دا رائٹ ٹائپ آف سیکیورٹی, یہ اب اسی طرح ہے کہ جس طرح آپ کا یوٹیلیٹی کا بل ہے یا آپ کے باقی کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس ہے. سو سیکیورٹی کی جو ایکسپینسز ہیں یا سیکیورٹی کی جو ایک بجٹنگ کے اندر ایک اہمیت ہے وہ باقی فیکٹرز کی طرح اتنی ہے, اور اس کو اب اس کو یہ اگنور نہیں کیا جا سکتا. اچھا, فرام اسٹیٹ پوائنٹ آف ویو, فرام دا اتھارٹیز پوائنٹ آف ویو, آئی تھنک آئی ایم شیور کہ جو اسٹیٹ ہے وہ اس پہ بھی پورا فوکس کر رہی ہے, اور جو کچھ جو سہولات جو فیسلٹیز ہیں وہ پرووائڈ کر رہی ہے پولیس کے تھرو. ہمارا جو باقی جو ہمارے سیکیورٹی اپریٹس ہے اس کے اوپر آئی ایم شیور کہ اسٹیٹ جو ہے وہ رائٹ اماؤنٹ آف اخراجات کر رہی ہے. لیکن یہ رکھنا چاہیے کہ آفٹر آل ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے یہ ہم ایک بائنڈ میں ہیں, ایک سچویشن جتنی ہماری فلیکسیبلٹی ہے اور جتنی اسٹیٹ کے پاس وسائل ہیں وہ اتنے ہی خرچ کر سکتی, زیادہ نہیں کر سکتی. اچھا سر, آخری سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ یہ جو آپ نے فرمایا جی کہ بھائی سیکیورٹی ہونی چاہیے وغیرہ وغیرہ, اس پر ظاہر اخراجات اٹھتے ہیں نا. مثلا کسی کمپنی کو جب آپ کو سیکیورٹی دیں گے, کسی شخصیت کو سیکیورٹی دیں گے تو اس پر خاصے اخراجات اٹھتے ہیں. یہی اخراجات اگر ملک کی ترقی پر خرچ کیے جائیں تو کیا حالات بدل سکتے ہیں؟ جی دیکھیں, اوبیسلی آن دا سرفیس تو اس کو ڈینائی نہیں کیا جا سکتا کہ یہ ایک نان ڈیولپمنٹ ٹائپ ایکسپینس ہے, لیکن جب آپ اس سچویشن میں آ ہی گئے ہیں اور جس میں ابھی ہم ہیں تو اس کو ہم اگنور بھی نہیں کر سکتے. سو یہ اب آپ کو یہ ایک ایسی کاسٹ ہے جو آپ کو ایٹ دا کارپوریٹ لیول اور ایٹ دا اسٹیٹ لیول یہ آپ کو اٹھانی پڑے گی, اور آپ اٹھا رہے ہیں. پرویز خان صاحب بہت شکریہ FM 93 میر پر کے ساتھ بات کرنے کا, تھینک یو ویری مچ. یہ تھے پرویز خان
CEO उच्च पावर, इनके साथ बात हो रही थी. बड़ी तफसीली मजीद बातें भी हमने करनी थी, लेकिन क्या कीजिए कि वक्त को पार लगे हुए हैं और वक्त बड़ी तेजी के साथ गुजरता जा रहा है. वक्त मिला लीजिए 7:20 और 15 सेकंड हुआ चाहते हैं. कुछ पैगाम शामिल करते हैं बिल्कुल जी. कुछ 4471 पर आपके कुछ मैसेजेस आए हैं, वो हम प्रोग्राम में शामिल करते हैं. शकीला अख्तर हमारे साथ चकसवारी से, आपका बहुत बहुत शुक्रिया. और कह रहे हैं कि जी महंगाई, बेरोजगारी, सब चीज़ों को ख़त्म करने के लिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमें बर्दाश्त हो, क़ुव्वत बर्दाश्त की ज़रूरत है और टॉलरेंस अगर हमें होगा और रवादारी का मुजाहरा करेंगे तो इन तमाम सूरत हाल से हम निकल सकते हैं. एक और मैसेज आया है कि जी रिश्वत खोरी ख़त्म होगी तो भी काफ़ी हद तक हमारे मसाइल हल हो सकेंगे. यानी कि कुछ ऐसी इखलाकी बुराइयां कह लें जो माशरे में बहुत आम होती जा रही हैं, वो सब चीज़ें भी इसमें शामिल होती हैं. यानी रिश्वतखोरी, सिफारिश बहुत ज़्यादा हो गई है. तो इन चीज़ों से किस तरह से निकल सकते हैं एक अच्छी कौम बनने के लिए, क्या कहेंगी मैम आप? जी है ना, मैं बेसिकली अभी जो लिसनर हमारे थे उन्होंने इन्वेस्टमेंट की बात की, तो मैं उस पर थोड़ी सी एडिशन करना चाहती हूँ कि इन्वेस्टर के लिए ना सबसे जो इम्पोर्टेंट बात होती है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट, और उसके अलावा MEC मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल. मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल उसकी बेस बनती है इन्वेस्टमेंट के लिए. और जब और इसके अलावा जो है मॉनेटरी पॉलिसी में आप ये बैंक रेट और रेट ऑफ इंटरेस्ट सबसे इम्पोर्टेंट है. मॉनेटरी पॉलिसी के अलावा फिजिकल पॉलिसी भी, उसकी भी इम्पोर्टेंस है इन्वेस्टर के लिए. तो फिजिकल पॉलिसी गवर्नमेंट या फाइनेंस डिपार्टमेंट की तरफ से होती है. तो अब रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है ये बैंक्स, इससे पहले इन्वेस्टर, मतलब अब हालात ऐसे थे, बैंक्स के एक तरह से बैंकिंग सिस्टम भी खत्म हो रहा है और उसकी रीजन यही बन रही है कि इन्वेस्टर नहीं आ रहा जी. इन्वेस्टर का रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो अगरचे लो करने के बावजूद इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा. उसकी रीजन क्या है? यही रीजन है बदअमनी. ये बदअमनी की वजह से इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा. हमारा बैंकिंग सिस्टम भी खत्म हो गया है. रेट ऑफ इंटरेस्ट वो कम भी कर दें लेकिन इसके बावजूद उसमें इजाफा नहीं हो रहा. अब दूसरी बात जो अभी आपने कही, एक्सक्यूज मी, वो क्या था जी? मैंने ये कहा था कि जो इखलाकी बुराइयां हैं, सिफारिश, रिश्वत, ये सब. हाँ बिल्कुल, ये हम बड़ी देर से बदअमनी की बात कर रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात जो है लॉ एंड ऑर्डर के साथ साथ करप्शन की बात है. माफी चाहता हूँ कि बात यहाँ काट रहा हूँ, इस पर हम दोबारा बात करेंगे. सिफारिश और रिश्वत का हवाले से दोबारा बात करेंगे. इस वक्त हमारे साथ साद शबीर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं. साद, अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. कैसे हैं आप? जी बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने का. बदअमनी तरक्की की राह में रुकावट, कहिए क्या कहना चाहेंगे इस मौजू पर आप? सर मैं इस हवाले से ये कहना चाहूंगा, ये जो आपके पास एक्सपर्ट बैठे हुए हैं, अगर मेरे सवाल का जवाब दे तो मुझे बड़ी खुशी होगी कि जब भी मुल्क में किसी भी कोने में या किसी भी सूबे में या किसी भी जिले में कोई नाखुशगवार वाकया होता है तो इसको मजहब के साथ क्यों नथी किया जाता है, एक बात. जी. और अगर ये दहशतगर्दी जो है वो मजहबी हवाले से जो है मीडिया या एंकर पर्सन जो है वो बता रहे हैं, तो दूसरी तरफ मैं ये कह सकता हूँ कि बहुत सारे हमारे ऐसे जो सियासी शोबदाबाज हैं उन्होंने अपने जेर साया बहुत सारे गुंडे पाले हुए हैं जो लोकल डिस्ट्रिक्ट लेवल पर दहशतगर्दी के बेशुमार ऐसे वाकयात होते हैं, उनको हमारा मीडिया जो है वो नहीं बताता. अच्छा तो साथ साथ ये जो आपने कही बात कि भाई जो इस वक्त मुख्तलिफ वाकयात होते हैं हमारे मुल्क में और फिर कोई वाकया हो जाता है तो हम मदद के लिए बाहर निकल पड़ते हैं, तो ये ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा हम क्यों करते हैं? बहरहाल सामीन मोहतरम, चूंकि बड़े जब वाकयात सैलाब आ जाए या ज़लज़ला आ जाता है तो फिर ऐसी सूरत में ज़ाहिर है बैन-अक़वामी इमदाद ज़रूरी होती है. और किसी और मुल्क में भी जब इस तरह का कोई वाकया रूनुमा होता है तो ज़ाहिर है पाकिस्तान भी मदद करता है जिस हद तक वो कर सकता है, और ये हर जगह होता है थ्रू आउट द वर्ल्ड. तो अगला सवाल मेरा अपने मौजूद मेहमानों से ये होगा कि इस वक्त चूंकि नवाज साहब आपका ताल्लुक कारोबारी दुनिया से भी है, आप चीफ ऑर्गेनाइजर हैं मरकजी अंजुमन ताजरों के और बिजनेस में भी आप ज़रा एक मुकाम रखते हैं, तो ये जो बिजनेस कारोबारी मराकज़ हैं, कारोबारी लोग हैं, इनको ये जो बदअमनी है मुल्क में ये किस कदर और किस हद तक मुतासर करती है? बिलाशुबा ऐसे ही है जी कि बहुत हद तक इससे कारोबारी लोग मुतासर होते हैं बदअमनी की वजह से. लेकिन पिछले 3-4 सालों में जो रिसेशन आया हुआ है, ग्लोबली रिसेशन है, ऑलमोस्ट हर मुल्क में कारोबारी रिसेशन चल रहा है, लेकिन आप अपनी हद तक जब काम कर रहे होते हैं
تو اس میں جب بدامنی کا عنصر آتا ہے تو وہ یقیناً وہ کام متاثر ہوتا ہے. جی جی. تو اس بات پھر وہ وہیں پہ آ کے رکتی ہے کہ بدامنی کو بہرحال کس طرح روکا جائے. جی جی. اور الٹیمیٹلی بزنس کمیونٹی کا بڑا کلیدی کردار ہے اس پورے کسی بھی ملک میں, کسی بھی حکومت میں یا کسی بھی ملک میں یا کسی بھی اسٹیٹ میں بڑا کلیدی کردار ہوتا ہے. اگر بزنس کی اسٹیبلٹی ہو, جی سر, انویسٹر کو انوائرمنٹ ملے, جی, اور یہ میں یہ سمجھتا ہوں سر کہ یہ تمام تر لائبلٹی, تمام تر ذمہ داری اصولاً سب پہ آتی ہے, حکومت سمیت, عوام پہ بھی, اور جتنے بھی ملک کے ادارے ہوتے ہیں ان پہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنی اپنی سطح پہ ملک میں اسٹیبلٹی لانے کے لیے اپنا کلیدی کردار ادا کریں. اس میں بزنس کمیونٹی کا جو کردار ہے وہ کلیدی کردار ہے. اور ہماری, میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ یقین کریں, ہمارے اتنے مسائل ہیں بزنس کمیونٹی کے اندر کہ ان گنت مسائل ہیں, لیکن اس کے باوجود ہماری پریارٹی ہوتی ہے اپنی سطح تک, اپنی ڈسٹرکٹ تک یا اپنے اسٹیٹ تک ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ایسی وائلیشن یا ایسا احتجاج نہ کریں جس کی وجہ سے مزید پریشانی ہو حکومت کے لیے بھی اور بزنس کمیونٹی کے لیے بھی. ہمارا احتجاج, پوری ہماری کوشش ہوتی ہے کہ بڑے اچھے انداز سے اور مؤثر انداز سے حکومت وقت تک پہنچایا جائے, اور وائلیشن کو اور بدامنی کو کم سے کم کرتے ہوئے یہ ہم تمام لوگوں کا, ہماری اسٹیٹ کے جتنے بھی ادارے ہیں ان کی پوری پریارٹی یہ ہونی چاہیے کہ بدامنی کو اور امن کو قائم کیا جائے. جی بہت شکریہ. اس وقت ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں ممتاز برطانوی صحافی جناب چودھری حکم داد قادری, ان سے بات کرتے ہیں. قادری صاحب السلام علیکم. السلام علیکم. نہیں جی, کالر لائن پر نہیں ہے, ابھی لائن ڈراپ ہو گئی ان کی ہے. چلیں ہم کچھ دیر کے بعد دوبارہ کوشش کریں گے کہ ان کو لائن پر لیا جائے. سر شہزاد, آپ سے پوچھنا چاہوں گی, آپ بھی ایک صحافی ہیں, میڈیا پر یعنی جس طرح سے ابھی اتنا الزام لگایا گیا کہ میڈیا ایسے کرے ویسے کرے, تو میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ بعض اوقات ایسی صورتحال ہوتی ہے کہ ایک شخص خودکشی کرنا شروع کر رہا ہے, کرنے لگا ہے, تو ایک رپورٹر آتے ہیں, وہ ان کا لنک لیتے ہیں, گورنمنٹ تک پہنچاتے ہیں, ان کی آواز پہنچاتے ہیں. تو یہ صحیح نہیں ہے کہ اتنی زیادہ بہت سے ایسی پرابلمس ہیں جن کا سلیوشن میڈیا نے نکالا ہے اور بہت پرامن طریقے سے نکالا ہے, تو اس چیز کو آگے کیوں نہیں لے کر جایا جاتا؟ جب بھی ہمارے ملک میں کوئی اچھی خوشی کی خبر آتی ہے تو اس کو بھی میڈیا بہت زیادہ کرتے ہیں کہ جی لوگوں تک پہنچایا جائے کہ ہمارے ملک میں یہ بھی ہو رہا ہے, وہ بھی ہو رہا ہے. اور اب کافی چینلز ایسے بھی ہیں جو کہ پازیٹیوٹی کی طرف جا رہے ہیں, تو اس چیز کو کیوں نہیں کرتے؟ ہر کوئی کہتا ہے کہ جی صحافی یا رپورٹرز یا میڈیا جو ہے. چلیے اس پر بات کریں گے. کالر ہیں لائن پر, ان سے بات. جی بالکل, ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں جناب چودھری حکم داد قادری, ایک برطانوی ممتاز صحافی موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بہت شکریہ FM 93 میپر کے ساتھ بات کرنے کا. آپ نے بڑا وقت گزارا برطانیہ میں, اور اب بھی آپ چونکہ برطانیہ میں وقت گزار رہے ہیں, یہ کہیے کہ جو وہاں پر امن و سکون کی فضا ہے, جو وہاں کے پرامن حالات ہیں, وہ ہم یہاں پاکستان میں اپنے ملک میں کس طرح لا سکتے ہیں؟ شکریہ. آپ کا سوال تو آپ نے بہت اچھا کیا. امن تو ہو سکتا ہے, لیکن امن جو ادارے ہیں اگر اس کو عمل لانا چاہیں تو ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. جی, برطانیہ میں آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے سال چند مہینے پہلے وہاں پہ ایک قتل ہوا تھا, اس کے بعد وہاں بدامنی ہو گئی تھی. جی, تو اس میں کافی مطلب ہے کہ جو کالے تھے انہوں نے دکانیں جلا دی, سب کچھ کیا, اور ہمارے جس میں سے 2 پاکستانی بچے بھی مطلب قتل ہو گئے تھے. جی, لیکن ان لوگوں نے 3 دن کے اندر پورا کنٹرول کر لیا کہ ان کے. قاضی صاحب معافی چاہتا ہوں, آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, بہت ڈسٹربنس ہے, آپ کی آواز بہت مدم آ رہی ہے, تو پلیز اگر آپ اپنی جگہ تھوڑے سے دوسری جگہ چلے جائیں جہاں پر آپ کے فون کا سگنل بہتر ہو. اچھا, آپ کیسی ہے؟ آواز ابھی بھی بہت کمزور ہے. چلیں دوبارہ ٹرائی کرتے ہیں چند منٹوں میں, پھر ہم آپ سے دوبارہ بات کریں گے. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ تھے چودھری حکم داد قادری, UK بیسڈ جرنلسٹ, اور بات کر رہے تھے, لیکن جو کوالٹی تھی وہ بہت لو تھی, اس لیے ہم نے ان کو کاٹ دیا. دوبارہ ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے. شجاع صاحب,
इस वक्त दुनिया में बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं जहां पर बड़ी तरक्की की हवाएं चल रही हैं और तरक्की याफ्ता वो ममालिक कहलाते हैं, जिनमें नॉर्वे है, स्विट्जरलैंड है, डेनमार्क है, ऑस्ट्रेलिया है, स्वीडन, कनाडा, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, फिनलैंड, बेल्जियम, स्पेन, जर्मनी, आइसलैंड। वो बहुत यानी कि खुशहाल हैं और वहाँ पर बड़ी पुरअमन फिजा है। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं इराक, कंगो, अफगानिस्तान जैसे ममालिक भी हमारे सामने हैं, जहाँ पर बदअमनी की वजह से उनकी जो तरक्की है, न सिर्फ तरक्की रुकी है बल्कि उनका जो तमाम सिस्टम है, उनका तमाम जो निज़ाम है वो भी तबाह बर्बाद और ख़राब हो गया है। तो चलें दोबारा बात करते हैं। जनाब काजी साहब सुना जी जी आप बात कर रहे थे, उस वक्त लाइन जरा कट गई थी। जी कहिए। तो अब ये है कि ये इसके रूट देखें कि ये जो बदअमनी फैली कहाँ से जी, रूट से हम जाएंगे तो इंशाल्लाह ये मुल्क जो है ना, इस्लाम का मतलब भी पीस है जी। हम लोग अमन पसंद हैं जी। हम जिन जिन मुल्कों में रहते हैं, आप बरतानिया में रहते हैं या मतलब यूरोप में या अमेरिका में, हम सब लोग अमन पसंद हैं जी। अगर हमने चंद काली भेड़ें किसी के कहने से आ गई हैं तो इसका मतलब नहीं है कि हम जो है ना अमन पसंद नहीं है। जी जी। आप रिकॉर्ड देख लें दुनिया के, मतलब है पूरी दुनिया में जहाँ भी हम पाकिस्तानी या कश्मीरी बैठे हुए हैं जी, वो सब जो है ना अमन पसंद हैं। उनमें चंद लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो किसी के कहने के ऊपर जी, और इसमें जो है ना वो उसमें बाहर की जो कुछ तंजीमें शामिल है जो उनको आगे लेकर आती है जी, समझे नहीं? तो हम एक अमन पसंद कौम है और हम चाहते हैं हमारे मुल्क में अमन हो, इंशाल्लाह होगा। काजी साहब, चूंकि सहाफी माशरे की आंख होता है, वो जो देखता है वो बयान करता है, और आपका ताल्लुक चूंकि यहाँ पाकिस्तान से भी है और इस वक्त आप यूके में मौजूद हैं। पिछले दिनों या कुछ अर्सा पहले वेम्बले में एक बैनुल मज़ाहिब कॉन्फ्रेंस हुई और इस तरह की जो कॉन्फ्रेंसें, इस तरह के जो सेमिनार, इस तरह के जो इजलास होते हैं बरतानिया जैसे मुल्क में, क्या जरूरत होती है इस तरह के? क्यों हम तकाबली जायजे पेश करते हैं? क्यों हम बैनुल मज़ाहिब इस तरह की कॉन्फ्रेंसें मुनक्किद करते हैं? क्या मकसद क्या होता है? देखिए, हमारा मकसद ये होता है कि देखिए कि हम तमाम जितनी कम्युनिटी के हैं, मिसाल तो वो किसी मजहब से तल्लुक रखते हो जी जी, हमने एक इकट्ठा रहना है वहाँ पे जी जी। हम सब ने गट्ठे रह के उस मुल्क की तरक्की को देखना है कि हमने उस मुल्क की तरक्की कैसे करनी है। क्योंकि फिलहाल जितने भी लोग हमारे वहाँ पे हैं वो सारे मतलब ड्यू नेशनलिटी हम रखते हैं, लेकिन दूसरी जो कौमें हैं उनके पास तो उनकी नेशनलिटी है ना। जी जी जी, सही है। हम वाद एक पाकिस्तानी कौम है जिनके पास दोनों नेशनलिटीज हैं, और हम गवर्नमेंट पाकिस्तान ने हमें फैसिलिटी दी हुई है कि हमारे पास पाकिस्तानी भी है और बरतानी भी है जी जी। लेकिन जो दो दूसरी कौमें हैं वैसे इंडियन नेशनलिटी के हैं या दूसरी कौमें हैं वहाँ बस रही हैं, तो वो वहाँ के ही हैं जी जी। हमने उन्हीं के साथ रहना है जी जी। वो अपने मजहब पे जो मर्जी करें, हम उनको उनके रास्ते में कोई रुकावट नहीं है। आप ये कह रहे हैं जी कि जिनके साथ रहना है उनके मजहब को, दीन को समझना, उनके रसूमात को समझना, उनका उठना बैठना, उसको पढ़ना देखना, ये भी दूसरों के लिए जरूरी होता है। आप ये कहना चाह रहे हैं? बेशक बेशक, ताकि वहाँ अमन हो, दूसरों को समझ। ऐसा मजहब है जी जी जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपने एक इस्लाम का मतलब भी पीस है, अमन का मजहब है ये। अच्छा, जब मस्जिद नबी थी तो वही मुसलमानों का हेडक्वार्टर था। जी जी, सही। हर रंग के, हर नस्ल के, हर मजहब के क्रिश्चियन भी आते थे, हर मतलब यहूदी भी आते थे, हर रंग के मतलब लोग वहाँ आते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो कभी किसी को ये नहीं कहा कि मस्जिद से निकल जाओ तो मस्जिद तुम्हारे यहाँ से नापाक होगी। जी जी जी। कादी साहब, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि जिस मुल्क में आप इस वक्त रह रहे हैं, बड़ा अरसा, कितना साल हो गया वहाँ उस मुल्क में बताने? 46 ईयर्स, ये एक उम्र का बड़ा हिस्सा है। आपने इतना अरसा वहाँ पर गुजारा है, वहाँ पर पुरअमन फिजा है, जबकि पाकिस्तान में देखा जा रहा है कि शायद ऐसी सूरत नहीं है। अगर दोनों मुल्कों की फिजा को देखें, यहाँ पर अमन है, जहाँ पर अमन नहीं है, तो किस तरह आप इसका तकाबली जायजा पेश करेंगे कि क्या वहाँ के हालात 100% ठीक हैं और हमारे मुल्क में 100% हालात खराब हैं? 100% तो नहीं मैं कह सकता, लेकिन सिर्फ ये है कि आप
मैं उसको वहाँ के तो मैं कह सकता हूँ 100% राइट्स जो वहाँ के हालात हैं वो बिल्कुल। इसकी वजह क्या है? वो वहाँ पर इतनी पुरअमन फिजा कैसे कायम होगी? सर वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर है, लॉ एंड ऑर्डर है जो है ना सबके लिए बराबर है, लॉ एंड ऑर्डर है और सबके लिए बराबर है। बहुत शुक्रिया। एक बात कही थी सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद कि दुनिया की कोई ताकत बरतानी को शिकस्त नहीं दे सकती, जी जी, इसलिए कि हमारे मुल्क में कानून है, ठीक ठीक, और कानून सबके लिए बराबर है, लॉ एंड ऑर्डर है ना छोटा है, लॉ एंड ऑर्डर है और सबके लिए बराबर है। जी जी, इस मुल्क में मुसीबत ये है कि अमीरों के लिए और कानून है, गरीबों के लिए और कानून। बहुत शुक्रिया चौधरी हुक्मदार साहब, बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने का। जनाब समीर मोहतरम, आपने ये देखा और सुना है अभी कि लॉ एंड ऑर्डर है बरतानिया में और सबके लिए बराबर है, इस वजह से वहां पर अमन है और हालात बेहतर हैं, जबकि शायद पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। बहरहाल क्या ऐसा ही है? इस पर अगर आप बात करना चाहें तो जनाब लाइनें खुली हुई हैं, नंबर वही है 927059 9259 डाल करके आप भी प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। तो सरदार शहजाद अजीज साहब, मैंने इस कॉल से पहले आपसे सवाल किया था और कह रहा था जी कि भाई बहुत सारे मुल्क ऐसे हैं जहां पर बड़ी पुरअमन फिजा है और वो ममालिक, वो अक़वाम जो हैं वो तरक्की की मनाज़र तय कर रहे हैं, आसमान की बुलंदियों को छू रहे हैं उनकी कामयाबियां, जबकि कुछ ममालिक ऐसे भी हैं जैसे इराक, कांगो, अफगानिस्तान वगैरह है, वहां पर बदअमनी की वजह से हालात खराब ही नहीं बल्कि पीछे की तरफ जा रहे हैं और माजी का जो दौर है वो वापस आ रहा है। क्या आप समझेंगे कि वहां पर ऐसा क्यों है जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं और जो इस वक्त तरक्की पजीर भी नहीं बल्कि उससे पीछे जा चुके हैं? कैसे आप देखें काकड़वी साहब, सबसे पहली बात जो है वो किसी भी आप अगर तरक्की याफ्ता ममालिक जिनको आप कह रहे हैं कि वो तरक्की याफ्ता हैं, उनके अंदर हालात अच्छे हैं, आप उनकी इकानमी को और अपने मुल्क के जो हमारे माशी हालात हैं उनको ज़रा कंपैरिजन करें तो आपको वाज़िया तौर पे डिफरेंस पता चल जाएगा। कि आप देख लें पाकिस्तान, देख लें अफगानिस्तान, देख लें नून जहाँ जहाँ जा रहा है ये इसके आखिर में आ रहा है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, तुर्कमानिस्तान, ताजिकिस्तान, जहाँ भी जाएं आप, ये जो तान आ रहा है, तान आ रहा है, बस वहाँ पे शैतान भी आ गया साथ ही। ये बात ये है कि नहीं भी तो एक्सक्यूज शहजाद, अब हिंदुस्तान भी साथ आ जाता है, लेकिन हिंदुस्तान में भी आप देखें शैतान के साथ नुकसान भी आ जाता है। सही, तो वो तो अगर हम उस तरह करें तो वो आपकी बात बिल्कुल बजाय, लेकिन अगर इत्तेफाक की बात है, लेकिन आप अगर उस लिहाज से देखें तो हिंदुस्तान में भी उस लेवल पे माशी तौर पे खुशहाली नहीं है। हिंदुस्तान के अंदर गुर्बत की इंतहा है। नहीं, वो पॉपुलेशन भी है लेकिन इकोनॉमिक डेवलपमेंट वहाँ बहुत है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी है। बेसिकली ये है कि हमारे जो मुसलमान कंट्रीज है खास तौर पे जितने भी हैं ना, हमने अपने जो बेसिक असूल है जो इस्लाम ने जितने भी ममालिक हैं जिन्होंने तरक्की की है ना, जिनके अंदर माशी खुशहाली है, उन्होंने जो अपना कानून बनाया या जो उनके अंदर कॉन्सेप्ट था, खा वो अपने मजहब के हवाले से है या जो उन्होंने एक प्रोजेक्ट तैयार किया उसके ऊपर उन्होंने काम किया। हमारा बेसिकली जो मुसलमानों का है वो जो पहली दरसगाह है वो इस्लाम है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह है कि हमने जब से इस्लाम के असूलों को छोड़ा हमारे ऊपर जो है वो मुसीबतें मसाइब उनका हम लोग शिकार हो गए। आप देखें कि हजरत उमर फारूक का दौर था, मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि वो कहते हैं कि जो भूख है वो इंसान को कुफर तक ले जाती है। ये बेसिकली जो दहशत गर्दी हो रही है मुल्क के अंदर, तबाही हो रही है, हर जगह पे बदअमनी है, उसकी बेसिक वजह भूख है। हजरत उमर फारूक के दौर था, एक वो रात को गश्त किया करते थे। आज के हुक्मरानों को तो रात की नींद ही नहीं जो है वो उनसे उसी से फुर्सत नहीं मिलती। हजरत उमर फारूक गश्त कर रहे थे रात के वक्त, तो एक बुढ़िया ने हंडिया जो है वो चूल्हे पर चढ़ाई थी बच्चों के लिए। हजरत उमर फारूक ने दरवाजा खटखटाया, बच्चों के रोने की आवाज आई तो उमर फारूक ने पूछा, बुढ़िया आज तुम्हारे बच्चे क्यों रो रहे हैं? उसने कहा कि आज मेरे घर में खाने पीने के लिए कुछ नहीं। उमर फारूक फौरन के घर में अपने गुलाम को कहा कि उमर बोरी उठाता है, तुम उमर की पीठ पे मारते मारते उस घर तक ले जाओ, क्योंकि मैं क़यामत की मार से डरता हूँ बरोज़े हशर। तो जब वो हजरत उमर फारूक उसके पास गए, बुढ़िया के पास, तो उसको जब उन्होंने आटा दिया तो खाने पीने के लिए चीजें दी, तो उस औरत की मुंह से ठंडी आह निकाल के वो कहती है कि ए अजनबी शख्स, मेरी दुआ है कि तेरी जगह उमर हुक्मरान बन जाए। तो काश आज अगर हमारा सिस्टम वही इस्लाम के असूलों के मुताबिक हो जाए तो मैं समझता हूँ कि दुनिया पाकिस्तान के अंदर अमन भी कायम हो सकता है, भूख और इफलास खत्म हो सकता है। ये सारी दहशत गर्दी की बेसिक वजह जो है वो भूख और इफलास है। प्रोफेसर सलीम सरफराज साहिबा, आपका ताल्लुक चूंकि तालीम और ताल्लुम से है, मुल्क की तरक्की में ज़ाहिर तालीम में काम किरदार अदा करती है। ये जो बदअमनी होती है किसी भी मुल्क में,
اس کو ختم کرنے کے لیے اور ملک میں عمل لانے کے لیے بھی تعلیم بہت اہم کردار ادا کرتی ہے. تعلیم و تربیت تو اس سے ظاہر ہے جو عوام کی فلاح و بہبود وہ ہوتی ہے, اور اس وجہ سے اگر یہ نہ ہو, اگر بد امنی ہو ملک میں, تو اس سے تمام جو بہبودی کے حوالے سے تمام جو معاملات ہیں وہ بھی پس پش رہ جاتے ہیں, اور انفراسٹرکچر بھی جو بالکل تباہ ہو جاتا ہے, اور اس کی وجہ سے ملک کی ترقی کا جو پہیہ ہے نا وہ جام ہو جاتا ہے. اگر یہ سارا پیسہ جو ہم سیکورٹی پر لگا رہے ہیں, اس کو اگر ہم ان معاملات پر, جن کے تعلیم پر یا طبی سہولتوں پر یا دیگر جو ضروریات زندگی کی چیزیں ہیں ان پر خرچ کریں, تو کیا تبدیلی نہیں آ سکتی؟ جی بالکل آ سکتی ہے, بالکل آ سکتی ہے. لیکن اصل میں بات یہ ہے کہ ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے, جو ٹریڈیشنل ایجوکیشن سسٹم, وہ ہمیں سب سے زیادہ نقصان دے رہا ہے. مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی کہ ہمارے ایجوکیشنسٹ اس مسئلے کے لیے کیوں نہیں سوچتے. ہماری کوئی ٹیکنیکل ایجوکیشن سسٹم ہونا چاہیے, ہم اپنے بچوں کو ایڈجسٹ کر سکیں. اب ہم جو بچوں کو یہ ٹریڈیشنل ایجوکیشن دیتے ہیں, ماسٹرز کر لیا, کچھ کر لیا, ایون کہ MBBS کر کے اس بچے کو جاب کہیں نہیں ملتی. ہمارے کتنے بچے پھر وہ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں, پھر یہی آگے سے ٹیررسٹ بھی بنتے ہیں نا. جب انہیں مطلب جسٹ میں اپنے گھر کی بات کرتی ہوں, میرا بچہ پچھلے 2 سال سے فارغ ہے, اس نے الیکٹریکل انجینئرنگ کی ہوئی ہے. اس کو مختلف NGOs کے ساتھ میں کرنے کے لیے الاؤ کر رہی ہوں, لیکن میں خود بھی ڈپریشن میں جا رہی ہوں, اور میرا بچہ بھی جا رہا ہے کہ اس کو کہیں گورنمنٹ جاب نہیں مل رہی. اور سفارش بھی ہمارے کیا تعلیم صرف کام کے لیے حاصل کی جاتی ہے کہ اچھا کام ملے گا, نالج کے ساتھ ساتھ دیکھیں بات وہی شہزاد والی بات آ جاتی ہے کہ بھوک پیٹ بھرے گا تو سارا کچھ, ایجوکیشن بھی کام آئے گی, آپ کو مذہب بھی کام ہے, ساری چیزیں. پیٹ کا بھرنا ضروری ہے. اب بات یہ ہے کہ ہماری ایجوکیشن ایک تو یہ ہے کہ وہ ایک ٹریڈیشنل ایجوکیشن ہے, یا تو ہمیں مذہب سے ہماری ہارڈ لگ یہ ہے, ہم نماز پڑھتے لیکن ہمیں اس کے مطلب پتہ نہیں ہوتے. حالانکہ یہاں تک کہا گیا ہے کہ جب آپ کو مطلب پتہ نہیں, آپ کی نماز ہی نہیں ہے. ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں لیکن ہم تلاوت کرنا بہت ضروری سمجھتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں ہم جنت میں جا رہے ہیں, لیکن ہمیں یہ نہیں سمجھ آتی کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں تمام ضابطہ حیات اسی میں بتا دی ہے, وہی سارا حل ہے. ہماری ایجوکیشن سسٹم ایسا ہونا چاہیے, ہم بچوں کو اس لائن پہ لے کے آئے کہ ہم بتائیں کہ اگر وہ حالات ان کے لیے کوئی گورنمنٹ جاب نہیں ہو رہی, تو وہ کچھ ایسی جگہ بیٹھیں, کوئی ایسا کام کریں. آپ کہہ رہے ہیں کہ ملازمتوں کے زیادہ سے زیادہ مواقع پیدا کرنے کی ضرورت ہے. رجال صاحب, آپ ہی سے یہاں سے سلسلہ گفتگو شروع کرتے ہیں دوبارہ, کہ یہ جو محترمہ نے فرمایا ہے کہ بھائی جو بے روزگاری ہے وہ ملک میں بد امنی پھیلاتی ہے اور دہشت گردی کا سبب بنتی ہے, آپ اتفاق کرتے ہیں اس سے؟ بالکل ایسے ہی ہے جی. میں سمجھتا ہوں کہ ان امپلائمنٹ اور جتنی بھی یہ اب تو کچھ حالات بہتر ہو رہے ہیں, روزگار سے آگے پیچھے جو لوگ مارے پھرتے ہیں روزگار کے چکر میں, یہ سچی بات ہے کہ اس کے لیے فنی تعلیم کا ہونا بھی بہت ضروری ہے. میں تھوڑا سا محترمہ کے ٹاپک کو لے رہا ہوں, میرا شعبہ نہیں ہے ویسے یہ, لیکن بہرحال ان کے حوالے سے چونکہ یہ جی ہاں بالکل ہر گھر میں یہ مسائل ہیں جی, ہر گھر میں یہ پرابلم چل رہی ہے, کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے, بلا شبہ ہے. اس میں یہ ہے کہ سر امپلائمنٹ بنیادی طور پر یہ فنی تعلیم تو الٹیمیٹلی مجبوراً لوگ کرتے ہی ہیں. اس تعلیم کی طرف بھی بچے راغب کروانے کی کوشش کی جاتی ہے گھر والوں کی طرف سے, تاکہ اگر گورنمنٹ جاب نہیں ملتی تو وہ اپنا کوئی روزگار بنا لیں, اپنا کوئی طریقہ کار بنا لیں جس سے وہ ان کو وہ جو ہے نا وہ ایجوکیشن ان کو کام آ جائے. لیکن بنیادی طور پر یہ حکومت کا کام ہے, حکومت وقت کا کام ہے کہ جو بچے, جو نوجوان بچیاں بچے جو بھی اپنی تعلیم کو مکمل کرتی ہیں, 2 ڈگریاں حاصل کرتی ہیں, ماسٹرز ہوتے ہیں, ڈبل ماسٹر PhD ہوتی ہیں, وہ بے روزگار بیچارے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ڈپریشن میں جاتے ہیں. اس سے یہ وائلیشن اور یہ فطور کا ذہن, سچی بات ہے, وہ ڈیولپ ہوتا ہے بچوں کے اندر. چال صاحب, اب ہم ہر کام حکومت پر ڈال رہے ہیں کہ بے شک حکومت کا کام ہوتا ہے, اتفاق کرتا ہوں اس سے, لیکن جو بزنس کمیونٹی ہے, کاروباری جو کمیونٹی ہے, کیا اس کا یہ کام نہیں بنتا کہ وہ بھی ایسے لوگوں کو ایسے مواقع فراہم کرے کہ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو سکیں؟ بالکل صحیح ہے. تو کیا بزنس کمیونٹی کو میں سمجھتا ہوں بزنس کمیونٹی کا بالکل اس میں کردار ہے, اور یہ جو بچوں کی تعلیم کے حوالے سے, اور
یہ بزنس کمیونٹی بھی اس میں کلیدی کردار ادا کر سکتی ہے, لیکن پھر پیچھے جانا پڑتا ہے. چاہیے نا سیکورٹی چاہیے, سیکورٹی, پھر وہی بات پیچھے جاتی ہے کہ اس میں امن و امان چاہیے, سیکورٹی چاہیے, اور اس میں یہ ساری چیزیں پھر وہ جو ہے نا جس کے ذمہ آتی ہیں وہ آپ کے سامنے ہے. بات پھر وہیں آ کے ٹھہرتی ہے کہ اس کے لیے اس خطے میں امن کا ہونا اور وائلیشن کا ختم ہونا اور رواداری کا قائم ہونا انتہائی ضروری ہے. جی, سسٹم ہونا چاہیے, بالکل سسٹم ہونا چاہیے. اچھا, بالکل اس میں ظاہر ہے ہر شخص کا انفرادی طور پر بھی کام بنتا ہے, اور ہر جہاں بھی کوئی چند لوگ رہ رہے ہوں ایک کمیونٹی کی حیثیت سے, چاہے وہ گاؤں ہے, ایک شہر ہے, کوئی محلہ ہے, وہاں کے لوگ مل جل کر جس طرح کے مسائل ہیں ان پر غور و فکر کریں اور ملک کو ترقی کی راہ میں ڈالنے میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں نا. سردار شہزاد عزیز صاحب, آپ یہ فرمائیں کہ یہ تمام باتیں ہو رہی ہے, ٹھیک ہے جی, کہ اساتذہ جو ہیں جیسے انہوں نے کہا جی کہ وہ بچوں کو تو پڑھا رہے ہیں, ڈگریاں حاصل کر رہے ہیں, اور پھر آگے ان کو روزگار نہیں مل رہا, جس کی وجہ سے وہ ڈپریشن کا شکار ہو رہے ہیں, جس کی وجہ سے وہ غلط راہیں بھی اپنانا شروع ہو جاتے ہیں. لیکن ملکی حالات اس قدر بھی تو نہیں ہے نا, ملکی حالات کافی بہتری کی طرف جا رہے ہیں کہ لوگوں کو روزگار کے مواقع دینے کی کوشش کی جا رہی ہے اور نوجوانوں کو بالخصوص ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. کیا خیال ہے آپ کا؟ دیکھیں جی, میں آپ کی اس بات سے اختلاف بھی کرتا ہوں اور آپ کی تائید بھی کرتا ہوں کہ آپ کہیں گے کہ دونوں آپشنز کیسے آ گئی. اصل میں جابز نکلتی ہیں بے شمار, ٹھیک ہے, پاکستان میں نکلتی ہیں, آزاد کشمیر میں نکلتی ہیں, لیکن اس وقت انتہائی معذرت کے ساتھ میں میڈیا کے اتنے بڑے پلیٹ فارم پہ بیٹھ کے یہ بات کر رہا ہوں کہ کچھ لوگ تو ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں, لیکن بے شمار لوگ جو ہیں اس میں 72 لوگ جو ہیں ان کی انوالومنٹ ہوتی ہے, میرٹ کی ڈائریکٹلی جو ہے نا اس میں انوالومنٹ ہوتی ہے, میرٹ کی پامالی ہوتی ہے. بلکہ میں تو انتہائی معذرت کے ساتھ کہ پچھلے دنوں میں تو یہاں تک پوزیشن آ گئی تھی کہ آپ اگر اسلام آباد اور ان علاقوں میں چلے جائیں جہاں پہ جابز کی زیادہ اپرچونٹیز ہیں, وہاں پہ تو ریٹ لگتے ہیں, اب جابز کے ریٹ لگتے ہیں. ہمارے پاس ہر دوسرے تیسرے دن کوئی نہ کوئی خبر آئی ہوتی ہے, اس کی شکایت یہی ہوتی ہے جی دیکھیں جی کہ فلاں جگہ پہ میرا اتنا اچھا ٹیسٹ ہوا سب کچھ, لیکن میں پیچھے رہ کے, بلکہ ہمارے گھر کی ایک ایگزامپل ہے کہ ہماری وہ بھابھی ہیں, انہوں نے ایک جگہ پہ انٹرویو دیا, ٹھیک ہے, انہوں نے پاس کر لیا, ٹیسٹ پاس ہو گیا, سب کچھ ہو گیا, پھر وہاں پہ جو صاحب بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے رشوت مانگی اور ان کے جو والد صاحب انہوں نے انکار کیا, انہوں نے کہا جی میں رشوت دے کے اپنی بیٹی کو بھرتی نہیں کرواؤں گا. جب لوگوں کے ساتھ اس طرح کی زیادتیاں ہیں جی, پھر یہ آپ دیکھیں, ایک تو یہ سسٹم میں خرابی ہے, دوسری یہ ہے کہ کچھ لوگ ہیں جو ایک جگہ ایک اسٹیشن پہ بیٹھے ہیں, ان کی ساری ریٹائرمنٹ وہاں پہ ہو جاتی ہے, اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو ساری زندگی باہر کے دھکے کھا رہے ہوتے ہیں. وہ بیچارہ کوئی بیٹھا کنیلی, کوئی چک سواری, کوئی فلاں جگہ, پوچھیں جی کیا ہوا ہے, کہتے ہیں جی کہ بس آئے تھے, اب زندگی یہاں ہی ختم ہو گئی. صحیح ہے. یہ جب تک نظام تبدیل نہیں ہوگا اس وقت تک کچھ بھی نہیں ہو سکتا, نہ یہ امنی ختم ہو سکتی ہے, نہ دہشت گردی. اور اس میں مین چیز میں جو ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ آئندہ آپ جو آئندہ الیکشن آنے والے ہیں, ٹھیک ہے جی, اس میں ایک جو اس طرح آپ نے بات کی ہے کہ امید کی کرن ہے کہ اب باتیں مایوسی کی تو سب ہو چکی, لیکن میں آپ کو ایک بڑی مزے والی بات کہ ہمارے ایک بزرگ تھے, اب فوت ہو گئے, صوفی برکت علی لدھیانوی صاحب, جن کا نام فیصلہ آباد میں بڑا مشہور تھا. ان کے پاس ہمارے روزنامہ جنا کے چیف ایڈیٹر جناب خوشنود علی خان چلے گئے. آگے آگے جا رہے تھے وہ, چلتے چلتے خوشنود علی خان نے کہا کہ صوفی صاحب آپ بتائیں کہ پاکستان کا مستقبل کیسا ہے. صوفی برکت علی لدھیانوی صاحب نے بڑے وہ پائے کے بزرگ تھے, 130 سال کی عمر تھی, انہوں نے کہا کہ بات یہ خوشنود کہ برکت علی لدھیانوی کی بات بڑی غور سے سنو اور اس کو یاد رکھو, اپنے پلے میں باندھو اور اس کو اپنے اخبار میں لکھو کہ برکت علی لدھیانوی زندہ نہیں ہوگا. برکت علی لدھیانوی کی قبر ہوگی 2012 اور 2013 کو جو سورت طلوع ہوگا وہ پاکستان کے عروج کا سال ہوگا, اور پاکستان دنیا کا ایک ایسا ملک بن جائے گا جس میں لوگ یورپ سے کام کرنے کے لیے پاکستان کے اندر آئیں گے. پھر برکت علی لدھیانوی صاحب کے آخری الفاظ جو تھے, انہوں نے کہا کہ برکت علی لدھیانوی موجود نہیں ہوگا لیکن اس کی قبر ہوگی, اگر یہ میری بات سچ نہ نکلے تو میری قبر پہ جا کے تو مجھے جو مرضی کہنا. بہت شکریہ آپ کو. ہم مایوس نہیں, پاکستان دنیا کا وہ ملک بنے گا جس میں لوگ کونے کونے سے آ کے پاکستان کے اندر کام کریں گے, اور پاکستان ایک مثالی ملک بنے گا, اور ہمیں پورے عالم اسلام جو ہے نا, کیونکہ دیکھیں پاکستان اس وقت بھی ایک اٹامک پاور ہے,
اور الحمدللہ عالم اسلام میں ہمارا ایک منفرد مقام. ٹھیک ہے نا, کوئی میسیجز؟ جی بالکل, کچھ میسیجز ہم پروگرام میں شامل کرتے ہیں جو کہ آپ نے 4471 پر کیے ہیں. سہ رہی ہمارے ساتھ بریڈ فورڈ سے, اور کہہ رہی ہیں کہ پاکستان ہمیشہ سلامت رہنے کے لیے بنا ہے اور ہم نوجوان پاکستان کو ترقی یافتہ ملک بنائیں گے. ہم ایک پرامن قوم ہیں اور امن کا چھکا لگانے والے ہیں. پاکستان سے بد امنی کا ضرور خاتمہ ہوگا. لگتا ہے کہ چھکا لگانے والے آ رہے ہیں واپس. بالکل جی. رشید احمد اسلام آباد. انشاءاللہ 2012 جو ہے نا وہ ہمارے ملک میں تبدیلی کا سال ہے انشاءاللہ, اور تبدیلی کے اثرات نظر آ رہے ہیں. رجال صاحب, آپ کیا بات کہیں گے اس حوالے سے کہ ہم کس طرح اپنے ملک میں ایک پرامن فضا قائم کر سکتے ہیں؟ انشاءاللہ تعالی جی, ہمارا یہ ملک, ہماری یہ اسٹیٹ, ہمارا حکومت جو پاکستان حکومت ہے, یہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی پریورٹیز میں یہ چیزیں ساری اجتماعی سوچ رکھنی چاہیے. کسی بھی حکمران کے لیے یا کسی بھی ادارے کے لیے اجتماعی سوچ ہونی چاہیے تاکہ ملک ترقی کر سکے. یہ ہمارا بڑا زرخیز ملک ہے اور اس میں ترقی کے بے شمار مواقع ہیں. اور یہ درست بات ہے شہزاد صاحب نے جو کہا کہ انشاءاللہ آنے والا وقت ہمارے ملک کا وقت ہے اور یہاں پہ ترقی بھی ہوگی. لوگ بیرون ملک سے آ کے یہاں پہ انویسٹمنٹ بھی کریں گے اور انشاءاللہ تعالی یہاں کے انوائرمنٹ اجتماعی سوچ کے ساتھ سب کو مل جل کے کام کرتے ہوئے ایک بہتر انداز میں اس ملک کو انشاءاللہ یہ چلے گا اور یہ آگے لے کے جائیں گے انشاءاللہ. تو یہ مٹی بڑی زرخیز ایسا. اس وقت ہمارے ساتھ کوئی کالر موجود ہیں, یہ میرے پروگرام کے آخری کالر ہوں گے. ان سے بات کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کون ہے اور کیا کہنا چاہتے ہیں. FM 93 میں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی محبوب صاحب, راجہ محمد عمران کسٹمر سے. راجہ عمران صاحب, ویلکم ٹو دی شو. کہیے کیا حال ہے, آپ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ. رائے صاحب, بد امنی ملک کی ترقی کو روکتی ہے, کیا کہیں گے اس موضوع پر آپ؟ واقعی صحیح بات ہے؟ بالکل جناب, میں 100% ایگری کرتا ہوں. جو یہاں پہ آج آپ کے گیسٹ یہاں پہ موجود ہیں, میں ان کو بھی پہلے سلام عرض کروں گا اور آپ کی بھی ماشاءاللہ آپ کے پروگرام کی تعریف کرنا چاہوں گا. بہت انفارمیٹیو ہے. تو اس میں کچھ عرض کرنے کی جو ہے نا وہ جسارت کر رہا ہوں. یہ ہے کہ آپ کے ملک کی ترقی کے لیے جو ہے نا وہ فارن انویسٹمنٹ کا ہونا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے, فارن انویسٹرز کا یہاں پہ ہونا یا اوورسیز کشمیریز کا یہاں پہ انویسٹمنٹ کرنا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے رائے صاحب معافی چاہتا ہوں آپ کی, رائے صاحب میں معافی چاہتا ہوں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. آپ وہ اچھی بات کر رہے ہیں. اب چونکہ پروگرام آخری مراحل میں شامل ہو چکا ہے, داخل ہو چکا ہے, بس چند لمحات ہمارے پاس باقی ہیں. یہ کہ اس طرح کے جو ہم ریڈیو پروگرام کرتے ہیں, شوز کرتے ہیں, یہ آپ پر, آپ کی زندگی پر, آپ کے کاروبار پر کس طرح اثر انداز ہوتے ہیں؟ کس طرح کا اثر؟ اس میں کافی انفارمیشن ملتی ہے ہمیں. مختلف آپ کے موضوع ہوتے ہیں جن پہ جو ہے نا وہ جب ہم لوگ خاص کر جب اپنے کام سے چھٹی کرتے ہیں یا مثلاً گاڑی میں ریڈیو آن کرتے ہیں, آفس میں جب ریڈیو آن کرتے ہیں تو اس میں کچھ نہ کچھ ہمیں مل جاتا ہے. بہت شکریہ. جو ہے نا وہ ماشاءاللہ میں پھر مبارک دینا چاہوں گا آپ کا. بہت شکریہ. بہت شکریہ رائے صاحب, آپ نے ہمیں کال کی. سامعین محترم, آپ کی خدمت میں ہم یہ عرض کر دیں کہ اب چونکہ پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے, چند لمحات, چند منٹ باقی ہیں ہمارے پاس اور اس میں ہم نے بہت ساری ابھی باتیں کرنی ہیں. آپ سے ہم نے یہ کہنا ہے کہ آپ اس شو کے بارے میں, نہ صرف اس شو کے بارے میں بلکہ جو پہلے ہم نے شو کیے ہیں ریڈیو شو, ان کے حوالے سے آپ ہمیں بتا سکتے ہیں. پروگرام ختم ہونے کے بعد بھی اسی نمبر پر کال کر کے آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ اس طرح کے پروگرام آپ کی زندگی پر کس طرح اثر انداز ہو رہے ہیں, کس طرح کا اثر چھوڑ رہے ہیں, مثبت اثر چھوڑ رہے ہیں, منفی اثرات چھوڑ رہے ہیں, اور پھر آئندہ آنے والے پروگراموں میں کس طرح کے موضوعات پر ہم بات کریں. آخری بات پروفیسر صاحبہ, آپ ہمیں یہ کہیں, بتائیں کہ بھئی بد امنی کو ملک سے ختم کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا انتہائی اختصار کے ساتھ. میں تو لا اینڈ آرڈر کے لیے, لا اینڈ آرڈر بہت ضروری ہے. اس کے علاوہ انسٹیٹیوشن جو ہے ان کو ہر ایک انسٹیٹیوشن اپنے اپنے مقام کے مطابق اپنی اپنی جگہ اپنا کام کرے. دوسرا یہ کہ کرپشن, ملک کے اندر کرپشن ختم کی جائے تو انشاءاللہ یہ ملک ترقی کرے گا. اور انشاءاللہ شہزاد نے ابھی جو بات کہی ہے 2012 جو ہے وہ ہمارے لیے ایک نیا سورج وہ طلوع ہوگا اور انشاءاللہ یہ ملک اور یہ بچے جو ہیں اور ہماری تقریباً مور دین 50% ینگسٹ
जो है वो इस मुल्क को आगे लेके जाएंगे और ये मुल्क बहुत तरक्की करेगा इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया सामिन मोहतरम, यहाँ पर हमारा प्रोग्राम अब अपने इख्तितामी मराइल में है और चंद दिनों बाद हम प्रोग्राम ख़त्म कर देंगे। आज जो प्रोग्राम मेहमान प्रोग्राम में शामिल हुए, तशरीफ़ लाए और इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने में हमारे साथ तावन किया और हमारी रहनुमाई फरमाई, उनमें एसोसिएट प्रोफेसर मोहतरमा सलीम सरफराज जो गाजी लाई बख्श डिग्री कॉलेज बराए ख़वातीन में तालीम के शोबे से वाबस्ता हैं, और उनके साथ मुमताज़ सहाफ़ी जनाब सरदार शहजाद अजीज़ जो चीफ एडिटर हैं रोज़नामा मीडिया एक्सप्रेस, और इनके साथ मोहम्मद नवाज रत्याल साहब जो चीफ ऑर्गेनाइजर हैं मरकजी अंजुमन ताजरा और साबिक सदर हैं AJK एसोसिएशन। तीनों मेहमानों का हम शुक्रिया अदा करते हैं, आपने कीमती वक्त हमें दिया और उसमें शामिल हुए। जनाब अच्छा, मैं कुछ कहना चाहती हूँ कि आखिर में कि पाकिस्तान ने हमें बहुत कुछ दिया है, अब हमारी जिम्मेदारी है, अब हमारे ऊपर ये वक्त आया है कि हम पाकिस्तान को क्या दें, और हमारी कोशिश रहेगी, स्पेशली जो नौजवान हैं, जो यंगस्टर्स हैं, उन पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि उन्होंने पाकिस्तान का फ्यूचर बनाना है और बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही एजुकेटेड फ्यूचर बनाना है। डेवलपमेंट कंट्रीज में से पाकिस्तान को सबसे नंबर 1 पर लाना है। सो अब हम सब की कोशिश रहेगी तो इंशाल्लाह पाकिस्तान एक पुरअमन कौम जरूर बनेगी, एक पुरअमन मुल्क जरूर बनेगा। और सामने मोहतरम, मुझे आपसे ये कहना है कि आगे बढ़ने के अमल के लिए मुल्क में इस्तेकाम बहुत ज़रूरी है, और इस्तेकाम हम आपस में इख्तलाफात और झगड़ों को बुलाकर कौमी मफाद में मुत्तहिद होने की हमें ज़रूरत है, और हमें अशद इस मिशन को हमने आगे लेकर आगे बढ़ना है कि बाहमी इख्तलाफात को हमने ख़त्म करना है, बाहमी झगड़ों को हमने बुलाकर कौमी मफाद में मुत्तहिद होकर आगे बढ़ना है। फ़लसफ़ा इस्लाम और पाकिस्तान की बुनियाद अमन और हमांगी का प्रचार करते हुए इस्लाम के जिस नज़रिए पर पाकिस्तान की बुनियाद रखी गई, आज उसी नुक्ते पर मुत्तहिद होकर हमांगी के फ़रोग़ की अशद ज़रूरत है। तमाम लोगों को दहशतगर्दी और उन अनासर के ख़िलाफ़ ज़्यादा से ज़्यादा हिम्मत और अज़म का मुज़ाहरा करने की ज़रूरत है जो मुल्क में अदम इस्तेकाम का बायस बनते हैं। सामीन मोहतरम, इस तनाज़ुर में मीडिया का किरदार बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। मीडिया की ज़िम्मेदारी है कि वो अमन, हमांगी और बर्दाश्त की अहमियत को उजागर करे, क्योंकि किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए अमन, हमांगी और बर्दाश्त बुनियादी ज़रूरियात में से है। सामीन मोहतरम, मुस्तक़बिल में आने वाली मुश्किलात के लिए हमें लाएअमल बनाना पड़ेगा, और दहशतगर्दी और तशद्दुद के नतीजे में बहुत से लोगों को जो नकल मकानी और बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, उस दौरान बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको तकरीबकार आसानी से वरगला कर अपने साथ मिला सकते हैं। हमने उनको भी ऐसा माहौल मुहैया करना है, ऐसी गाइडलाइन देनी है ताकि ये जो दहशतगर्द लोग हैं, जो सादा लोगों को और या हालात के सताए हुए नौजवानों को अपने साथ मिलाकर उनसे गलत काम करवाते हैं, दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ कराते हैं, हम उनसे बचा सकें। हम सबको चाहिए अपने इन बहन भाइयों की भरपूर मदद करें ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि कोई तकरीबकार इनको वरगला कर बुरे कामों में न झोंक सके। सामने मोहतरम, और तरक्की के सफर पर आगे बढ़ने के लिए मुल्क में पुरअमन फ़िज़ा कायम करना इंतहाई ज़रूरी है। मुल्क की इस्तेकाम बहुत ज़रूरी है, और इस्तेकाम तभी आ सकता है जब मुल्क की मफाद में मुत्तहिद होकर आगे बढ़ा जाए और उस जज्बा एसार, हिम्मत और अज़म का मुज़ाहरा किया जाए जो उन लोगों ने किया जो दहशतगर्दी का शिकार हुए। आज वो पुरअज़म हैं, लेकिन कुछ लोग अब भी मायूसी का शिकार हैं। ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से हमने मायूस नहीं होना है और पुरउम्मीद होकर हमने आगे बढ़ना है। जिन मकासद के लिए पाकिस्तान बना था, उन मकासद को हमने हासिल करना है, और दुश्मन के नापाक इरादों को हमने किस सूरत भी कामयाब नहीं होने देना है। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे और हिना को दीजिए इजाज़त। रखिए अपना ढेर सारा ख्याल, और ये बताते रहिए प्रोग्राम के बाद भी कि आज का प्रोग्राम कैसा रहा, इस प्रोग्राम ने आपकी ज़िंदगी पर किस तरह का असर डाला, या जो हमने पहले प्रोग्राम किए वो तमाम प्रोग्रामों ने आपकी ज़िंदगी पर क्या असर डाला है। ये आप प्रोग्राम के बाद भी 9270599279 पर डायल करके हमें बता सकते हैं, या फेसबुक पर आप हमें भी भेज सकते हैं। और इसके साथ मुझे आपसे ये भी कहना है कि मुल्क में बदअमनी को रोकने के लिए, मुल्क में पुरअमन फ़िज़ा कायम करने के लिए हमने एक दूसरे को बर्दाश्त करने का मादा भी अपने अंदर पैदा करना है। बिल्कुल, जो पॉलिसी है जियो और जीने दो, इसको अपनाए रखना है। और कहते हैं ना, जियो और जीने दो की पॉलिसी अपनाइए। इसी में बेहतरी, इसी में तरक्की, इसी में सुकून, इसी में राहत और इसी में इंसानियत की महराज और मुल्क की तरक्की छुपी हुई है। आए
हमने आज हम ये अज़म करें कि हमने दूसरों को बर्दाश्त करना है, दूसरों के साथ कंधे से कंधा मिला के चलना है और दूसरे भाइयों को अमली तौर पर हमने भाई बनकर दिखाना है और तखरीबकारों को, दहशतगर्दों को उनके इरादों में हमने नाकाम बनाना है। सामीन मोहतरम, FM 93 मीरपुर के स्टूडियो से मैं अबू काकर बिहना को दीजिए इजाजत। अल्लाह ने निगहबान, अल्लाह ने निगहबान।